Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь» в рамках марафона «Сейф АТР. Голос Крыма Майбута» в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Ну а для начала я традиционно подключаю к нашему эфиру Романа Спиридонова, нашего журналиста из Ньюзрума, который готов рассказать об основных новостях и материалах, которые готовят вечерние выпуски новостей «Заман». Ром, приветствую, мы слушаем тебя. Приветствую, Гульсум, приветствую всех наших телезрителей. Сегодня мы будем говорить о таких темах. Ни дня без обыска в оккупированном Крыму. В этот раз силовики ворвались в дом крымского татарина Руслана Рамазанова в Симферопольском микрорайоне Хошкильды. По информации правозащитника Абдуришита Джипарова, ФСБшники нагрянули в 6 утра. Дома были сам Руслан Рамазанов, 43 лет, его жена, 4 детей и мать. Как и во время вчерашнего обыска в Белогорском районе, оккупанты заявили, что пришли по анонимному сообщению о готовящихся терактах. Как и в том случае, никакой взрывчатки не нашли, изъяли компьютер и телефон. Оккупация России Крыма – угроза для сохранения идентичности крымско-татарского народа. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины имени Джипар рассказала на 20-й сессии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Сегодня для преследования крымских татар Россия использует свои законы о борьбе с экстремизмом и терроризмом, отметила Джипар. Несмотря на решение Международного суда ООН, деятельность Меджлиса в оккупированном Крыму запрещена. Независимые крымско-татарские журналисты преследуются, а СМИ, такие как телеканалы АТР, Ляле, Радио Мейдан и информагентство КХ, были вынуждены покинуть оккупированный полуостров. Российские оккупационные войска возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений в оккупированном Крыму. Видео погрузки войск Южного военного округа и воздушно-десантных войск на корабли, железнодорожные платформы и транспортные самолеты опубликовало Министерство обороны страны-агрессора. Учения оккупантов проходили на мысе Апук. В них были задействованы около 10 тысяч военных, более 1000 военной техники. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал это внезапной проверкой, а вчера дал указание вернуть войска в места их базирования. Определились с местом строительства жилья для крымских татар в Херсоне. Речь идет о квартирах, которые будет строить Турция для крымских татар, вынужденных покинуть Крымский полуостров из-за оккупации. 200 квартир в Николаеве, 200 квартир в Херсоне и 100 в Киеве. В Николаеве стройка начнется в микрорайоне Северный, а в Херсоне в микрорайоне Таврический. К такому решению пришли в областной госадминистрации. Это, по информации областного совета, новый развивающийся микрорайон. И там есть возможность построить рядом мечеть и исламский культурный центр. Это основные новости, о которых мы будем сегодня говорить, но не только. Больше вы сможете узнать, посмотрев наши выпуски 19:00 на украинском языке и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсом. Чохсагул Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей на украинском и крымско-татарском языках. Но мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните к нам в студию абсолютно бесплатно. По Вайберу можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. Подписывайтесь на YouTube, страницу телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем все наши программы в записи, а также выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Ну и подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua латиницей маленькими буквами. Сегодня ваша подписка поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте. Ну а я перехожу к обсуждению вышеупомянутых новостей. Романом действительно сегодня в Крыму утро началось с обысков. Оккупанты ворвались в дом Рамазанова Руслана по улице Аблякима Керимова, 29 в Симферополе. Обыск проходил с 6 до 7 утра. Об этом сообщил правозащитник Абдуришит Джипаров, с которым мы сейчас попробуем связаться. А пока с нами на прямой связи член Меджлиса крымско-татарского народа, руководитель Крымско-татарского ресурсного центра Эскендер Бариев. Эскендер ага, ассаляму алейкум. Алейкум салям. Джумлемзге. Эскендер ага, что вам известно по поводу сегодняшних обысков в Крыму?
А по поводу сегодняшних обысков я еще не получил информацию, потому что мы были заняты другим направлением, тем более связанным с тем, что сейчас проходит международный постоянный форум ООН по правам коренных народов. И поэтому мы эту новость еще не успели обработать и связаться с близкими, поэтому я пока ничего не могу сказать в этом плане. Но если говорить о недавнем обыске, который проводился в селе Богатом Белогорского района Мгм. у Ильдара Светляева, то тут однозначно мы видим, или я бы хотел бы обратить внимание на следующее. Ведь так называемые правоохранители оккупационной власти проводили обыск в связи с так называемой угрозой возможного террористического акта для того, чтобы перепроверить, есть ли какие-то элементы, взрывчатые вещества и так далее. При этом изъяли практически там CD-диски и непосредственно технику, но слава Всевышнему Эльдара не арестовали. И поэтому здесь, я думаю, они делают подобные действия в связи с тем, чтобы они причем заявляли публично в крымских СМИ, в российских СМИ, что будут проводить обыски, антитеррористические различные мероприятия. Но понятно, кто первый будет подпадать под это, конечно же, крымские татары. Мгм. И таким образом они нагнетают ситуацию, но при этом наша задача фиксировать эти процессы, фиксировать очередное запугивание наших соотечественников и, соответственно, сообщать на самом высоком уровне. Эскедрага, давайте подключим сейчас к нашему эфиру Абдуриштага Джипарова, правозащитника, который нам расскажет о подробностях сегодняшней обыски в Крыму. Он с нами на прямой связи. Абдуриштага, ассаляму алейкум. Абдуриштага, ассаляму алейкум. Расскажите нам, пожалуйста, подробности сегодняшнего обыска в доме крымского татарина Руслана Рамазанова. Зачем пришли, что искали и чем все закончилось? Пришли я сегодня в 6 утра к Руслану Рамазанову, это Симферополь, Хошкельде, улица Абдукима Керимова, 29. От Руслана 4 детей, он жена, и у них же дома живет мать. Их мать, и они пришли в 6, как это, и КамАЗ с работниками ОМОНа, их было много, оцепили дом, двор, вошли в дом, ну и дальше, как обычно, сделали обыск, и в конце взяли у них процессор компьютера, потом сами же принесли книжечку, сами же ее забрали, сказали, что нашли у них. Вот так. Ну и составили протокол об обыске, и других документов никаких у них не оставили. Вот. Сказали, что где-то еще в прошлом году должен был произойти теракт, об этом было сообщено от этого адреса, где проживает Руслан Рамазанов. И все. Больше никаких объяснений. Вчера, мы знаем, что было то же самое в Белогорском районе с Богатым. Видимо, как сказал Патрушев, в Крыму сохраняется угроза терактов из-за деятельности США рядом с ЕС и Украиной. Вот. Но, видимо, они сейчас делают так, чтобы Патрушев не соврал. На самом деле, вот факты есть, и он там работает над этими вещами. То есть правильно ли я поняла, сегодняшние обыски и вчерашние обыски, они проводились в рамках одного так называемого уголовного производства? Нет никакого производства, нет никакого дела. Просто это легенда у них такая, они потом развозят там по территории Крыма такие вещи проводят. Угу. А никакого дела нет. Даже вот мы сегодня уже общались с адвокатом, они пытались найти суд, который выдал постановление. Нет никакого, постановления от суда. Вот так у нас в Симферополе, поэтому это как бы у них легенда такая. Так, чем обосновывают представители правоохранительных структур тогда вот с приходом, обыском и так далее? Они ничем не обосновывают. Просто они пришли, свое дело сделали, как-то обманули, скажем, хозяина, вот с кем связан приход. Ну и все, это просто обман. Они же тренируются, скажем, там на небе, не знаю, там в море, вот здесь танки катаются, задка идет металлолом по Крыму. Ну и, видимо, вот это тоже у них входит в программу учений. Только эти учения происходят в наших домах, в крымских домах. Угу. Борьба с терроризмом. Профилактика такая себе.
Янус Абдуриштагай, это был правозащитник Абдуришид Джипаров, с нами на прямой связи. Искандергай, вы сказали, что очень важно фиксировать все эти процессы и в том числе озвучивать и рассказывать о них на самых высоких уровнях. Давайте как раз поговорим с вами про очередную сессию Организации Объединенных Наций. Там вчера из-за внутренней политики России некоторые коренные народы на территории этого государства оказались на грани исчезновения. Это не что иное, как этноцид со стороны Кремля. С такими обвинениями в адрес Москвы на вчерашней сессии ООН по вопросам коренных народов выступил представитель ирзианского народа Сырис Баляен, если я правильно произнесла имя и фамилию. Давайте его послушаем. Народам Росії заборонено мати власні політичні партії, університети чи навчатися в школах рідною мовою. Тільки танці в національних костюмах. Той, хто бореться за права свого народу, переслідується поліцією як екстреміст чи піддається примусовому психіатричному лікуванню як божевільний. Ерзя можуть вижити в пандемію коронавірусу, але не можуть вижити в Російській Федерації. Лише міжнародний тиск на Москву здатен вберегти нас від останньої фази етноциду. А вот первая замминистра иностранных дел Украины Мине Джипар сообщила о продолжающихся грубых и систематических нарушениях прав коренных народов на территории оккупированного Крыма в рамках 20-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Задля переслідування та криміналізації кримських татар окупант сьогодні використовує закони про боротьбу з екстремізмом та тероризмом. Окупація Росією Криму є загрозою для збереження ідентичності кримсько-татарського народу. Искандерган, насколько я знаю, вы являетесь одним из участников украинской делегации на этой сессии, правильно? Да, на самом деле, конечно, это межлиз крымско-татарского народа, и мы тесно сотрудничаем с постоянной миссией Украины в ООН. И таким образом, конечно же, мы координируем все действия. И на самом деле постоянный форум ООН, как обычно, ежегодно, за исключением прошлого года из-за пандемии, и на тот момент ООН не была готова к проведению онлайн-формате, а этот раз уже проводится впервые в онлайн-формате это мероприятие. И, соответственно, делегация, которая в этом году участвует в этом форуме в онлайн-формате, она состоит из имени Джипар, первого заместителя министра иностранных дел, и она выступила, вы ее процитировали. Как раз она выступала в разделе или в теме, когда выступал постоянный, вернее, спецдокладчик ООН по вопросам коренных народов. И, соответственно, конечно же, оно как раз-таки выстроилось. Далее Сергей Кислица, он будет участвовать в том числе и в рамках сайд-ивента, который мы параллельно проводим. Это параллельное мероприятие в рамках постоянного форума. Сам постоянный форум будет продолжаться с 19 по 30 апреля. Далее у нас будет сегодня выступать Рифат Ага Чубаров. Его тема как раз-таки связана с темой представительных институтов. Как раз-таки о Меджлисе будет его выступление. Далее будет мое выступление в рамках мандата постоянного форума в 6 сферах. И, соответственно, конечно, по тематике будем выступать. И будет расскажите, о чем вы подробнее будете говорить? Я думаю, мы к этому вернемся. Еще выступала Людмила Коротких. Она выступала уже, вернее, там подала и зарегистрировала и выступление, и участвовала. Ее выступление было связано с 16-й целью ООН. Ну и, конечно же, будет выступать по вопросам языка и дальнейшей стратегии Зарима Бариева. Я бы хотел просто в целом обрисовать ситуацию. Возвращаясь к сайд-ивенту, который мы будем проводить 26 апреля, по киевскому времени с 16 до 17:30, по нью-йоркскому времени с 9 до 10:30. Наш сайд-ивент называется, скажем, «Угрозы устойчивого развития коренных народов в условиях межгосударственных конфликтов» на примере временно оккупированного Российской Федерацией Крыма. И в рамках данного сайд-ивента мы покажем короткую версию фильма «Крым. Обезвоживание».
Далее там у нас будет выступление, я буду выступать и говорить о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Далее Рифат Ага будет говорить, выступать на тему запрета Меджлиса и в контексте, опять же, цели устойчивого развития. Далее об экологических и гуманитарных вызовах будет выступать Мамутов Сулейман. Ну и правовая оценка действий оккупационной администрации в контексте достижения цели до 2030 года будет выступать Алексей Плотников, кандидат юридических наук. И, соответственно, таким образом мы на этот сайд-ивент будем приглашать, конечно, и представителей миссии различных стран, членов ООН. Мы будем приглашать туда экспертов в области коренных народов для того, чтобы больше проинформировать о реальной ситуации. Эскендер Ага, простой вопрос. Что это нам дает? А что это дает? На самом деле, конечно, всегда можно задавать вопросы о том, что толку от этих международных мероприятий, когда ездят, выступают, а что толку? Ведь нет никаких конкретных действий. Но я хочу обратить внимание на следующее. Но, во-первых, ежегодно все равно меняется состав, и поэтому нам постоянно и системно нужно информировать о том, что реально происходит в Крыму. Кроме того, меняется или, скажем, нам надо показывать динамику, к чему это ведет, для того, чтобы мы постоянно поддерживали солидарность с народом. Кроме того, первая задача наша – это проинформировать другие коренные народы, а сегодня в мире более 400 миллионов человек, о том, какое положение коренного крымско-татарского народа, караимов и крымчаков. Второе, конечно же, проинформировать миссии ООН, миссии стран, членов ООН, которые будут присутствовать как на сайд-ивентах, так и постоянно присутствовать на пленарных заседаниях. Ведь на самом деле представители миссии периодически меняются, и, соответственно, они потом докладывают в соответствующие свои министерства иностранных дел о той или иной ситуации. Также нам очень важно подтверждать субъектность крымско-татарского народа, караимов и крымчаков, и своим участием мы еще раз напоминаем всему миру, что существует такой народ, коренной народ Крыма, крымские татары, у которых есть определенные проблемы в связи с межгосударственным конфликтом, но который хочет жить, который хочет развивать территорию, который хочет развивать свою культуру, и, соответственно, об этом мы должны говорить. Конечно же, сейчас начинается десятилетие, активные действия, десятилетие активных действий по реализации цели устойчивого развития. Цели устойчивого развития были приняты Организацией Объединенных Наций. И как раз-таки в рамках, там 17 целей, но практически 6 целей полностью связанные с окружающей средой, с коренными народами и так далее. И поэтому нам очень важно, в том числе и с гуманитарными вопросами, связанными с языком и так далее. Поэтому нам очень важно активно участвовать, чтобы в рамках данных активных действий мы обязательно могли в том числе быть в семье или в команде других коренных народов, которые разрабатывают эти направления, операционные планы, планы действий. И с другой стороны, в связи с этим мы смогли эффективно и грамотно разработать внутренние документы, как внутри крымско-татарского народа, так и Украины, по реализации этих действий и, соответственно, для достижения данных целей. Ну и, конечно же, продемонстрировать солидарность с другими коренными народами. И вот буквально одна минутка. 26 апреля, если я не ошибаюсь, должны состояться слушания. По итогу должны ли принять какую-то резолюцию, декларацию? Что будет? Нет, сайд-ивент — это параллельное мероприятие, оно больше информационного характера, но при этом мы, конечно же, будем давать свои рекомендации. Причем я думаю, что если мы сможем проработать с АТР, мы сможем вывести в YouTube-канал и сделать прямую трансляцию. Правда, данное мероприятие будет вестись на 2 языках, 2 рабочих языка, будет английский и русский, но в большей мере, конечно, в оригинале будет больше выступлений на английском языке. Но я думаю, что в последующем мы обязательно русский перевод прикрепим для того, чтобы большее количество наших соотечественников и жителей Украины могли, конечно же, услышать и понять, о чем идет речь и с чем это связано. Çok sağ olunuz Эскендер Ага, Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа и руководитель
Крымско-татарского ресурсного центра, был с нами на прямой связи. Напомню, что в понедельник, 26 апреля, украинская делегация в рамках 20-й сессии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов организовывает онлайн-встречу по обсуждению ситуации с положением крымских татар в условиях аннексии полуострова. Как сообщает Крымско-татарский ресурсный центр, на мероприятии будут обсуждать дискриминационную политику России в Крыму в отношении представителей коренных народов. Но я перехожу к следующей не менее важной теме. Министерство обороны России заявило, что их военные начали возвращаться из Крыма на базы. Там они, как утверждают в министерстве, проходили учения. Президент Зеленский говорит, что Украина приветствует отвод российских войск от границы, благодарит международных партнеров за поддержку. Об этом он сообщил на своей странице Твиттера. Давайте послушаем президента. Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди на поготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності і деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку. Украина призвала своих международных партнеров продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать действенные меры по сдерживанию России после объявления Минобороны РФ об отводе войск. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Якщо Росія дійсно відведе від кордону з Україною величезні військові сили, які вона туди стягнула, це послабить напруженість. Однак ми маємо пам'ятати, що сам цей крок не зупиняє ані ескалацію, ані конфлікт в цілому. А вот представитель Североатлантического альянса в комментарии Reuters сообщил, что НАТО продолжит сохранять бдительность и отслеживать ситуацию. Будь-які кроки щодо деескалації з боку Росії важливі і давно назріли. НАТО зберігає пильність, і ми продовжимо уважно стежити за невиправданим нарощуванням російської військової потужності в Україні і навколо неї. С нами сейчас на прямой связи народний депутат України 8-го скликання, пан Борислав Береза. Пане Бориславе, вітаю вас, салям алейкум. Вітаю вас, салям алейкум. Пане Бориславе, вот градус напряжения, за которым мы следили на протяжении последних 3-4 недель, он уже спал с отводом российских войск? У Сунцзы в «Искусстве войны» есть четкое упоминание о том, что основной маневр может на самом деле быть ложным, а ложный маневр основным. Мы, во-первых, не знаем, какую цель преследовал Путин, что он получил, зачем он отошел, и не является ли это ложным маневром, чтобы затем, например, контратаковать Украину, продлив вторжение или запустив новую фазу вторжения. Тем более, что сегодня появилась информация о том, что разведка утверждает, россияне планируют теракты на Пасху в одной из церквей, которые станут причиной вторжения под эгидой защиты православия в Украине или еще какая-то история. Поэтому однозначно говорить нельзя. Кроме того, никто из нас не может гарантировать абсолютную вменяемость или адекватность Путина, который в своей идее абсолютной власти и реанимации СССР видит Украину как одну из составных частей Российской империи. И для него фактически это является целью, которую он может отложить во времени, но точно не откажется. Тут я согласен с господином Кулебой, который говорит о том, что на самом деле это ничего не останавливает, и мы не знаем, какое количество войск останется, какое количество переведено будет, какое потом обратно вернут. Сейчас это может быть маневры, а что будет итогом, мы увидим через некоторое время. Ну, то есть, в принципе, они могут отводить войска долгое какое-то время. Как говорят многие аналитики, пока, допустим, не достроят Северный поток-2, они будут отводить свои войска довольно медленно. Ну или пока не добьется Путин каких-то политических преференций. Правильно я вас поняла? Смотрите, это комплексный вопрос. Он может одновременно усилить обстрелы украинской территории, раз. Второе, начать эскалацию конфликта на территории Крыма. Это тоже может быть оккупированного сейчас им, и он может использовать это. И параллельно с этим производить ротацию войск. То есть, с одной стороны, вроде отодвинулись, ушли войска, с другой стороны, новые зашли. И в эту игру он может играть очень долго. Поэтому нам всем нужно осознать, градус напряжения спал, опасность никуда не исчезла.
Хорошо, вот если даже смоделировать возможное полномасштабное вторжение России в нашу страну, то с какой целью, зачем сейчас ему лезть на рожон и усугублять еще ситуацию с войной? Ну вот есть минские договоренности, которые абсолютно выгодны Путину, маневрируй не хочу. Зачем? Есть несколько причин, которые Путина могут мотивировать на вторжение. Первое. Внутреннее напряжение в стране, в России настолько высоко сейчас, что он потерял контроль над фактически постоянно управляемыми регионами. Регионы недополучают деньги, начинаются фактически народные такие брожения. И Путин хочет как-то консолидировать общество. Для консолидации общества есть два варианта. Либо засыпать общество деньгами, либо назначить врага и устроить для этого маленькую победоносную войну. С деньгами сейчас в России все плохо. Бюджет реально, просто напоминает Тришкин кафтан, который они не могут уже перекроить в очередной раз. Санкции работают. Поэтому один из вариантов это может быть, конечно же, вторжение в Украину. Для чего? Потом на Россию будут наложены санкции. И Путин скажет, смотрите, это не у меня нет денег. Это не мы не можем справиться. Это они все против нас. И это они своими действиями фактически лишают вас денег, которые я бы так вам дал. Давайте консолидируемся. Давайте против всех этих европейцев, пиндосов, хохлов, жидов, всех. Россия назовет всех врагами, всех без исключения. И только Путин единственный будет не враг. К сожалению, это достаточно такой вероятный сценарий. И к тому же надо не забывать, для Путина вторжение в Украину или не вторжение базируется только на одном вопросе. Усилится его позиция внутри России или не усилится. Они мониторят постоянно этот вопрос. Как только ему покажут плюс, он будет проводить вторжение. Пока нету такого большого плюса. И кроме всего, надо еще не забывать про одну вещь. Путину важно, чтобы с ним опять начали считаться. Самомнение кремлевского диктатора никуда не делось. Он хочет, чтобы с ним были на равных. Байден, Макрон, Меркель. А они относятся к нему как к взорвавшемуся полусумасшедшему диктатору. Ему это не нравится, когда его называют убийцей и так далее. И это все провоцирует его на такие действия, которые шантажом вынуждают с ним вести диалог. Потому что сейчас он пария, и это правда. Это основные причины вторжения, которые могут быть. Кроме того, давайте не забывать, что все-таки от идеи получения воды по направлению Херсон, Николаев, Одесса, отсечения и получения воды с Украины он не отказался. Это тоже может быть один из вопросов, почему может произойти вторжение. Кроме того, опять же, надо не забывать и про то, что идея Новороссии постоянно реанимируется в России, в Кремле. И эта идея абсолютно больная, но живучая. Живучая в головах тех маразматиков, которые хотят с помощью войны отвлечь внимание внутри страны от проблем внутренних и внешних партнеров. У России есть партнеры, это же Франция. От проблем, например, Навального или проблем с демократией в стране. Потому что если есть большая проблема, это, например, война с Украиной, то можно обменять, допустим, закрытие глаз Навального и еще кого-то, или разгон демонстраций с нарушением всех стандартов демократии на то, что он уйдет из Украины. Мы не можем отвергать и такую версию. Но я хочу сказать, что на сегодняшний день у Украины есть один большой козырь. Это наша армия. Армия, которая действительно в состоянии остановить врага. Власть у нас слабая, а армия у нас сильная. Это все-таки укрепляет надежду. А как вы думаете, нам удалось за вот этот период напряженной ситуации со стягиванием российских войск консолидировать международную поддержку Украине? Я отвечу вам двумя вещами. Первое. Выступление госпожи Меркель, которая задала на вопрос, который ей задали, она сказала, что несмотря на все, что там возле Украины делается, Северный поток надо достраивать. Все. Экономика превыше всего. Вот я вам ответил сразу же. Они могут рассказывать о глубокой озабоченности. Они могут рассказать, что они полностью нас поддерживают. Они могут рассказывать, что они в случае чего вмешаются. В 2014 году они все то же самое говорили. Поэтому еще раз, назовите мне, пожалуйста, хоть один договор, соглашение или что-либо, на основании чего западные партнеры вмешаются, если будет вторжение страны России. Просто один договор. На основании чего? Все международное цивилизованное сообщество действует на основании договоров. У нас пока таких договоров нету. И их почему-то
не инициирует офис президента. Вот это для меня удивительно. Я думал, что они уже хотя бы попытаются хоть что-то рамочно описать. А Будапештский меморандум не аргумент? Будапештский меморандум мертв, и к нему не стоит возвращаться. Мгм. Необходима новая концепция, которая будет официально подтверждена договорами и реализована в случае необходимости. И, Борислав, вот что мне интересно ваше мнение просто по поводу вот последнего заявления президента Украины Зеленского о предложении Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Ответ Путина: если хотите говорить про двусторонние отношения, пожалуйста, приезжайте в Москву, а там говорите с представителями ЛДНР. Сегодня мы услышали от Юлии Мендель, которая сказала, что Зеленский готовит ответ Путину. Что это? Что происходит? Опять мы возвращаемся в фазу стадион так стадион или что? Смотрите, для начала Зеленскому было бы неплохо думать, прежде чем говорить. Это не конкурс капитанов КВН, а большая геополитика. И такой опытный, жесткий политик, как Путин, к сожалению, просчитывает Зеленского. Потому что тот думает не то, что не на 2 или 3 шага, а даже не на шаг, полшага. Он фразу сказал, в ответ должна хохма прилететь. Прилетает не хохма, а фактически ультиматум. И когда он предложил: давайте на Донбассе, а тут: ну давайте, пожалуйста, в Москве. А сегодня второе предложение: да, на Донбассе, но советники в нормандском формате. И как это будет выглядеть? И что там будет? Ну, я бы не устраивал такую встречу, потому что это, здесь жесткое правило. Никогда не играйте с шулерами их картами. А это как раз будет игра на базе карточных шулеров из России только. Кроме того, надо еще одну вещь понимать. Ну вот зачем Путин сейчас предложил Зеленскому? Все очень просто. Если Зеленский откажется, он скажет: смотрите, я пригласил его, я хочу, я инициирую, а тот не хочет приезжать. Если он поедет, здесь такой вой начнется. Вот правду говорю. Что бы ни произошло, он скажет: он зрадник, поехал смотреть в глаза Путину и так далее. А когда он ничего не добьется, потому что он ничего не добьется в Москве, ему скажут: зачем ездил к хану на поклон? Это называется патовая ситуация. И загнал в нее себя сам Зеленский. Более того, очередным видосиком, ответочкой или еще и так далее, он будет загонять себя дальше. Ему надо воспользоваться протоколом, международными протоколами и действовать в рамках их. Более того, ему необходимо четко осознать: любая следующая встреча должна быть на нейтральной стороне с подключением представителей международного сообщества, желательно американских и британцев. Потому что у французов, у них свои интересы с Россией, у немцев свои, а вот американцы и британцы, у них тоже есть интересы. Но они точно не партнеры во многих экономических вопросах, которые мотивируют и Францию, и Германию. А как же Израиль? Сегодня вот мы увидели новость, вы наверняка также видели, что Нетаньяху предложили стать посредником между Украиной и Россией. Смотрите, я скажу ответ из Израиля. Во-первых, мы слышали голос посла Украины, а не ответ Бенджамина Нетаньяху. Более того, это предложение уже звучало не один десяток раз. Израильтяне четко отвечали: мы не будем посредниками с Россией. Потому что быть посредниками в такой большой геополитической игре, это очень тяжелое и абсолютно неперспективное действие. С Путиным вообще мало кто хочет вести переговоры. У нас свои с ним отношения, они очень тонкие, натянутые, и они проблематичные. И все-таки в прошлой неделе Ермак слетал в Израиль. Вообще для меня удивительно, что летал Ермак, а не президент. Но учитывая, что у нас страной правит Ермак, его приняли. Поэтому после этого разговора он задал вопрос, Нетаньяху помахал головой, ничего не ответил. И наши решили идти вперед. Они сказали: вот, он не ответил, но он не отказал. Смотрите, в дипломатии есть очень четкая вещь. Либо тебе дают согласие, либо ведутся дальше разговоры. А здесь вообще не было разговора. Здесь диалога нету с Израилем. И сейчас я не удивлюсь, что после всех конфликтов, которые произошли, будет у нас еще и проблемные отношения с Израилем, который особенно не высказывал желания заниматься этой проблемой. С Молдовой мы уже поссорились, теперь Израиль на носу. Все нормально. Поэтому я бы был более прагматичен. Я сегодня разговаривал с израильскими политиками. Они, мягко говоря, удивлены заявлением украинского посла. Особенно без того, что ему кто-либо давал какие-либо гарантии. Давайте я сейчас скажу, что
Я рад, что телеканал АТР будет выпускать программу Борислава Березы. Ну и теперь отвечайте на это, как хотите. То есть вы же мне не гарантировали, что у меня будет программа. Мы Вы ничего даже об этом не переговоры на слышали. это. Понимаете историю? Вот это история же, это точно так же некорректно, и так нельзя делать. Дипломатия — это очень тонкое искусство. К сожалению, у нас сейчас это все переходит в мемасики, видосики, какой-то бесконечный трэшевый сериал, где каждый шаг — это шоу, а не действие. А требуется наоборот. Дякую вам дуже, пане Бориславе. Чохсагол нас Борислав Береза був з нами на прямому зв'язку, народний депутат України 8-го скликання. Саунс. Президент России Владимир Путин, как мы уже сообщили выше, ответил на предложение президента Украины о встрече и предложил встретиться в Москве в любое удобное время, но отказался обсуждать проблему Донбасса. Давайте послушаем его прямую речь. В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем в двухсторонних отношениях напрямую. Это касается отношения к Русской Православной Церкви и ее разрушения, по сути, попытки ее разрушения. Это касается отношения к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим на Украине. Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать. Возникает вопрос, мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия. Это первое. А второе, если речь идет о развитии двухсторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что реакция Владимира Зеленского на последнее заявление президента РФ будет. Украина не намерена вести переговоры с боевиками России на Донбассе даже в условном пространстве. Об этом заявил представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Арестович. Вот его цитата. Наша позиція принципова. Вона полягає в тому, що ніяких переговорів з так званими ЛНР і ДНР не буде і не може бути навіть в умовному просторі, в режимі фантастика на другому поверсі. Ну а тем временем в России назвали возможные темы разговора президентов России и Украины. В Кремле исключают вопрос Крыма в очередной раз. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У нас была его цитата, насколько я понимаю, которую мы сейчас выведем. Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях. Такой темы, как Крым, не существует, поэтому там нечего обсуждать. Также, как мы сообщали выше, Украина просит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стать посредником в переговорах с Российской Федерацией. Он в ответ пообещал постараться, заявил посол Украины в Израиле, Евгений Корнейчук. Вот его цитата. 1
Про що ми вже попросили ізраїльського прем'єр-міністра – стати можливим посередником у цьому сценарії – переговорах України з Росією. Тому що очевидно, що в нього хороші відносини з Путіним і Зеленським. І я радий сказати, що прем'єр-міністр не сказав ні. Він сказав, що постарається. Ми раді, що пан Нетаньягу не відхилив цю місію, а навпаки, він показав свій інтерес і бажання допомогти. Также сегодня пробежала такая новость. Российская Федерация предлагает провести встречу в нормандском формате на территории Донбасса с участием всех сторон и привлечением представителей так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил замглавы администрации президента России и переговорщик в нормандском формате Дмитрий Козак. Далее его цитата. «Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Он уточнил, что Москва предлагает Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на Донбассе. Встреча могла бы пройти там же с участием представителей Украины, а также оккупированных территорий Донецка и Луганска. Но ответ, видимо, очевидный. Я, учитывая заявление Алексея Арестовича, который сказал, что Украина не намерена вести переговоры с боевиками России на Донбассе, даже в условном пространстве, заявил Алексей Арестович. А к нашему эфиру сейчас должна присоединиться, насколько я понимаю, народный депутат Украины 8-го созыва Ганна Гопко. Есть ли пани Ганна или... Насколько я понимаю, не удалось нам пока что связаться с Ганной Гопко. Я напомню, что на студии работают телефоны на экраны ваших телевизоров. Режиссера периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Ну и подписывайтесь на... сайт телеканала АТР, atr.ua. Сегодня ваша подписка поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте. Ну и подписывайтесь на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров и выкладываем все наши программы в записи. Ну а мы пока ждем нашего гостя, которого, к сожалению, пока что мы связать никак не можем. Уходим на небольшой перерыв, а далее вернемся в эту студию. Оставайтесь с Первым Красноярским. Маарифчи, неширчи, драматург ve публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kair üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytıp kelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Mediyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımga avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu.
Асан Сабри Айвазов публицист олмахыле бераберлікте эм язычы, эм драматург, эмде ажайып эдеби тержиман еді. Аннечігім нердесін, кел, неден буалға қалдық, кебі беди есерлерле бір сырада Иван Тургенев, Антон Чехов, Лев Толстой, Авропа эдебиятындан Кнут Гамсун, Лёнгвиле, кебі муэлифлерінің ишлеріні Қырым татар тіліне тержиме етті. Асан Сабри Айвазовның ижади умыр фаалияты ғайет күрлеген вақытта о большевиклер тарафындан репрессияға ұғырап 1938 сенесі апрелінің 17-сінде вақшыйжы өлдірілді. Асан Сабри Айвазовның «Неден буалға қалдық» пьесасындан күчік бір парча. Сейдбек, шымды біз не ішлейлім? Авропалыларның культурасы фенадыр дие жайыл мақалалым. Абдулислам, хайыр евладым. Хоша сим хоша. Азрети Фахири Каинат Эфендіміз саллаллаху алейхи веселлям бешіктен мезара қадар илім араңыз бұйырдықлары кебі, илім нереде олса да гидуп алыныз бұйырмыштыр. Авропалыларның илімі ве марифыны, финуни ве санайысыны алыныз. Ихтират ве кешфиетлеріні де огреніңіз. Милли мектеплерімізде соқыныз. Ана лисаныңызға тержимейдіңіз. Бинаен алейх Авропая гидежеңіңізде бір-біріңізе лисаны милли бұлынур ісе, сізе бұйық бір силядыр. Әр ерде сызы селаметі чықарыр. Еліңізде исламиет лисан кебі бір құвет олыр ісе, Авропаның атешы сызы яхамас. Мамафих не Франкистанның Парижі, не Алманияның Берліні, не де Ингілтерінің Лондрасы, не де Авропа майшеті миллет ве қавмиетіңізі ұныттырамыз. İşte bizim fıkrımız budur, evlatlarım. Салям алейкум, мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и к нашему эфиру присоединяется народный депутат Украины 8-го созыва Ганна Гопко. Пані Ганна, вітаю вас, салям алейкум. Вітаю вас також, салям алейкум. Пані Ганна, Россия предлагает провести встречу в нормандском формате на территории Донбасса. Нужна ли нам такая встреча? Есть ли в этом целесообразность? Ну, насправді ми повинні зрозуміти, що ці типу відведення зараз анонсовані військ з українського кордону, це не означає, що Кремль і Путін змінили свою стратегію щодо України і відмовилися, зокрема, від того, щоб повернути Україну в свою сферу впливу. Тому що жодних реальних кроків за вже 8-й рік початку російської збройної агресії ми не побачили в напрямку відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. І навіть якщо подивитися на заяви Шойгу, в якому місці вони робляться, з якими закликами, тому очевидно, що Путін, як він піднімав ставки із стягуванням військ, намагаючись шантажувати і США, і країни-члени НАТО, так само і зараз всі ці псевдозапрошення, нібито як готовність до того, щоб щось вирішувати, насправді це чергова спроба штовхнути Україну до якихось компромісів, до поступок і спихнути все на найманців або посадити Україну за стіл перемовин з так званими і забороненими українським законом ДНР, ЛНР, тому що ми ще з 2018 року в законі України чітко сказали, що є російські окупаційні війська і немає ніяких ДНР, ЛНР. Ну вот, если мы говорим о том, что Россия поднимала ставки, шантажировала и Украину, и западный мир, и вот сейчас Шойгу заявляет о том, что российские войска с границ Украины уходят. Тогда какой вывод мы должны сделать? Мир пошел на этот шантаж, или же под внешним давлением Путин решил отойти назад? Я не розумію, що зв'язком, але я взагалі не почула вашого питання. Я тільки чую якийсь шум. Алло.
А сейчас? О, тепер краще. Тепер я чую вас. Так, Да, будь ласка. если мы говорим о том, что со стягиванием российских войск к границам Украины, милитаризация оккупированных территорий, Путин поднимал ставки, демонстрировал силу и пытался каким-то образом шантажировать Украину и Запад, то сейчас Шойгу говорит о том, что российские войска отходят. О чем это говорит? Кто-то повелся на этот шантаж или же под внешним давлением Путин делает шаг назад? Ну, Путін, очевидно, хоче добудувати Північний потік-2. Путін хоче уникнути сценарію адських санкцій разом із відключенням від системи SWIFT. Путін розуміє, що всередині Російської Федерації його позиції хитаються. І навіть його виступ перед зборами Федерації з акцентами на соціальну політику, на питання демографії, як збільшити тривалість життя, питання здравоохранення, вони говорять про те, що йому, з однієї сторони, треба вирішувати внутрішні питання. І зараз бліц-атакою, наприклад, чи вторгненням на південь України, Херсонська область, зі спробами відсікти Україну від Азовського моря, Чорного, тому що є поліваріантність можливостей для Путіна із тими стягнутими військами. Але він розуміє, що ціна, яку він зараз заплатить, може рикошетом вдарити по його крихкому становищі всередині Російської Федерації напередодні виборів до Держдуми восени. Тому, з однієї сторони, ці спроби через стягування військ виторгувати собі там від зустрічі з Байденом до якихось моментів тиску на Україну, я більш ніж переконана, що навіть візит Зеленського до Парижа і відсутність спільної прес-конференції за підсумками зустрічі з Макроном теж говорить про те, що позиції трохи розійшлись. Тобто навіть використовуючи наших західноєвропейських союзників, Путіну не вдалося тиснути на Україну там в різних питаннях. Тому я вважаю, що всі ці заяви Шойгу про там відведення військ, це не означає, що Росія готова виводити війська з окупованого Донбасу чи забиратися з Криму. І тому Україна має продовжувати готуватися до Кримської платформи, посилювати нашу обороноздатність і протиповітряну оборону, і використовувати цю ситуацию для мобилизации західної підтримки, особливо в секторі безпеки і оборони. А как вам реакция Соединенных Штатов Америки на вот обстановку накаленную, которая была у нас и продолжает сохраняться? Потому что вот многие политические аналитики, политики говорят о том, что вот этим шантажом Путин таким образом тестировал Запад, и Байден позвонил Путину, а учитывая то, как этот телефонный звонок преподносили в российских пропагандистских СМИ, это как-то все укладывается в их логику, и что вот типа Байден испугался, позвонил, и это уложило все в пророссийский нарратив. Ну, ви розумієте, раніше російський пропагандистський наратив був, пам'ятаєте, не смішіть наші іскандери, коли вони говорили про західні санкції. Те саме вони говорили, коли були Путін намагався нас залякати. Але коли західні партнери взяли участь в українських навчаннях «Об'єднані зусилля 2020», ми дали достойну відповідь. Очевидно, що Путін в такий спосіб стягуванням військ дійсно хотів подивитися, як Байден, який його звинуватив, сказав, що Путін is a killer, що Путін вбивця, тобто Путіна це зачепило. Так само Путіна зачепила політика всередині країни, заборона кремлівських рупорів, я не хотіла б їх називати навіть телеканалами чи медіа, наїзд через санкції на Медведчука, Козака, на всю п'яту колону, яка десятиліттями служить від КГБ до ФСБ і вмонтована в російську гібридну модель управління в Україні через такі от підривні дії. Тому очевидно, що всі наші закони, наприклад, про українську мову, кінематограф, обмеження кремлівських рупорів, удар по путінських людях тут, так само тут це були такі одна за одним іміджеві поразки Путіна в Україні, в світі, і неможливість розгортатися повномасштабно із своєю дестабілізаційною діяльністю всередині України.
Очевидно, что сейчас меняются условия игры. Вот что дальше? Как будут дальше, как вы думаете, развиваться события в переговорных процессах с отводом российских войск и так далі? Я думаю, що Захід зробив для себе ключовий висновок, що з однієї сторони у можливості Путіна шантажувати Захід постійним стягуванням військ, вони залишаються, тому треба працювати консолідовано. Я сподіваюся, що Байден відновить трансатлантичну солідарність, яка, скажімо, була раніше, за часів там Трампа через певні суперечки, часто і справедливі, як, наприклад, звинувачення Німеччини в Північному потоці-2, і вимоги, щоб інші партнери, члени НАТО, платили більші фінансові внески, але з іншої сторони такої трансатлантичної єдності не було. І Байден чітко сказав, що для нього один з пріоритетів – це відновлення альянсів, відновлення союзів. І тому я сподіваюся, що після того, що відбулося в Чехії, зараз ми бачимо про те, що під фактично дипломатичним прикриттям грушники здійснювали диверсійні акти від там вибухів на складах зброї до екстремістських груп Чехія, Болгарія, Угорщина, Словаччина, що це теж має мотивувати країни ЄС вже зараз розуміти, що тут не про Україну і військове вторгнення, а про те, що Росія вже вторглася в західні демократії і їх дестабілізовує від втручання в вибори до таких от диверсій, отруєння різних там людей, вбивства розвідників. І я думаю, що Захід має виробити нарешті те, що ми давно вимагали – стратегію трансатлантичну і США, і Європейський Союз щодо Росії. Тому що Сполучені Штати Америки, вони чітко сказали, що Китай і Росія – це загрози демократії. А Європейський Союз, з однієї сторони, деякі країни хочуть торгувати з Росією, будувати Північний потік-2 за рахунок інших членів ЄС. І тут ще одне питання, яке для Путіна дуже чутливе. Це ембарго на енергоресурси чи обмеження закупівель, щоб фактично у Путіна було менше грошей на підривну дестабілізуючу діяльність по всій Європі і в світі. І до цього висновку, чи до конкретної actions, дій мають нарешті прийти західні уряди. І синхронізація санкцій. Чому Сполучені Штати Америки ухвалили санкції проти Медведчука ще в 2014 році, а Європейський Союз досі цього не зробив, і такі люди, як Медведчук, купують яхти по 200 мільйонів євро в Монако і насолоджуються життям. Це подвійні стандарти Європейського Союзу. Плюс екстрадиція Фірташа. 7 років австрійське правосуддя не віддає Фірташа, проросійського олігарха, Сполучені Штати Америки. Тому я дуже сподіваюся, що США, які оголосили боротьбу з стратегічною корупцією топ-пріоритетом, щоб захистити демократію, будуть тиснути на ЄС, щоб ці подвійні стандарти більше не застосовувалися. Дякую вам дуже, пані Ганна. Чухсагл, у нас Ганна Гопко була з нами на прямому зв'язку, народний депутат України 8-го скликання. Россия в ответ на высылку 3 сотрудников своего посольства в Варшаве объявила персонами нон-грата 5 сотрудников посольства Польши в РФ. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России. Давайте послушаем их цитату. В ответ на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило персона нон-грата 5 сотрудников посольства Республики Польша в Российской Федерации. Они должны покинуть территорию РФ до завершения 15 мая 2021 года. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил о высылке 3 российских дипломатов. Решение принято на основании информации словацких спецслужб. С нами сейчас на прямой связи российский журналист Игорь Яковенко. Пане Игорю, витаю вас, салям алейкум. Здравствуйте. Мы видим, как идет сейчас реальная дипломатическая война с уже практическими действиями. А что дальше? Ну, на самом деле, я думаю, что Министерство иностранных дел, вот это вот все ведомство Лаврова, оно уже подлежит распуску, потому что дипломатии как таковой нет. Сейчас разворачивается по всему миру такая
такое движение «Освободим мир от российских дипломатов». Высылают дипломатов российских практически из очень многих стран, европейских, Соединенных Штатов Америки. Пока лидирует в этом плане Чехия, но все остальные тоже подтягиваются. Ну, по очень понятной причине, потому что говорить с путинской Россией практически не о чем, и, в общем-то, желание все меньше и меньше такое присутствует у всех. Ну, что в результате? Все равно придется говорить по климату, как это произошло только что, придется говорить по разоружению. И, в общем, ну, даже такие вещи, как звонок Байдена, мы видим, оказали существенное воздействие. В общем, так сказать, то, что Россия отвела свои войска из около непосредственно границ Украины, это вот, я думаю, что в значительной степени результат вот этого звонка. То есть вы думаете, что это все-таки из-за внешнего давления? Ну, понимаете, с одной стороны, это внешнее давление, с другой стороны, это абсолютно бесполезная, бесперспективная история с попыткой воевать, потому что понятно, что потери с российской стороны будут совершенно неприемлемы. Такое количество гробов 200, которое было бы в результате. Понятно, что Путину абсолютно наплевать на людей, и на своих, и на граждан Украины, но просто понятно, что значительная война на истощение для путинского режима будет проигранной. Я не говорю сейчас о возможности военного. Конечно, российская армия в состоянии нанести военное поражение армии украинской, но это не значит выиграть войну. То есть можно нанести военное поражение армии, и при этом войну проиграть. Что, несомненно, произошло бы в случае полноценного вторжения России на территорию Украины. Поэтому этого не произошло. Но угрожать, то есть вот этот спектакль был устроен для воздействия на Запад, ну и для воздействия на Украину, безусловно. Чего не получилось? Да, конечно, не получил. Нет, ну понятно, что никакого воздействия на Украину в данном случае быть не может, потому что во главе Украины не стоят самоубийцы, которые готовы подписать там Минские соглашения или сделать еще какую-нибудь глупость в этом же роде. Скажите, а вот эта высылка российских дипломатов с европейских стран и так далее, это вообще болезненно для путинской России? Для Путина это болезненная история? Ну, сказать, что это очень болезненно лично для Путина я не могу, но в целом это болезненная история, конечно. То есть на самом деле это серьезно ограничивает возможности. Ну, во-первых, давайте говорить все-таки открытым текстом. Практически высылают не дипломатов, а людей, которые организуют диверсионно-шпионские гнезда на территории других стран. Ведь об этом речь идет. Вот довольно длительный период все понимали, что из себя представляют российские посольства и российские консульства. Это гнездовье диверсантов, и, ну, не персонально, а людей, которые организуют диверсии и шпионаж на территории других стран. Сейчас это все надоело. Потому что, ну, понятно, что не только Россия, но и другие страны используют, так сказать, дипломатические представительства в качестве прикрытия разведывательной деятельности. Это не новость. И здесь у России нет эксклюзива. Но таких повадок, когда на территории других стран используют, постоянно присутствуют взрывы, отравления и так далее, что делается в том числе с использованием российских дипломатических ведомств. Это, в общем, поднадоело уже значительному количеству стран. И фактически это удар не только по ведомству Лаврова, но и по ведомству Бортникова, ну и других, так сказать, наших руководителей спецслужб. То есть это удар, на самом деле, ну, скажем так, в сердце Путинской империи. Потому что если бы пострадала только дипломатия, пострадала только МИД, то это было бы одно. А это удар по тому спруту, который держит в руках в том числе Россия. Беларусь, давайте еще с вами обсудим. Вчера в Москву прибыл самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он провел встречу с Путиным, нашла, если не ошибаюсь, на протяжении 4 часов тет-а-тет. Что по итогу? Многие телеграм-каналы неофициальные, официальные писали о том, что вот после этой встречи будет объявлено о союзном государстве. Чего не случилось? Ну, на самом деле, это, я думаю, что всерьез, ну, мало кто предполагал, что
случится аншлюз, я не знаю вообще. Ну, есть, конечно. Понимаете, ведь очень многие просто ради хайпа говорят там о том, что завтра там будет конец империи Путина, завтра Путин умрет, или завтра Путин просто нападет на Украину, вот он это сделает, или завтра Беларусь и Россия объединятся в единое государство. Это делается ради хайпа. Я не думаю, что кто-то всерьез представляет себе, что ну, это просто никому не нужно для начала. Это не нужно. Понятное дело, что Лукашенко не собирается превращаться в одного из российских губернаторов. Понятно, по понятным причинам. Он знает, что Путин делает с российскими губернаторами, и ему это вряд ли нравится. Значит, что касается Путина, заглатывать Беларусь с ее протестами, с ее огромным потенциалом протеста, и объединять мощный, харизматичный и очень энергичный белорусский протест с российским протестом, который пока не имеет такого уровня, ну, это вот действительно, вот на этом он может подавиться вполне. И я думаю, что все-таки, ну, Путин в прямом эфире, мы видели сейчас, 1:20 выступал, мыло он не ел. Так сказать, вилкой в глаз он себе не тыкал. Поэтому он, конечно, безумец, как правильно говорил Борис Немцов, но не до такой степени. Поэтому, конечно, ему это не надо. Никаких аншлюсов не будет, это совершенно очевидно. Имеется в виду Беларусь точно. Ну а если говорить о белорусском протесте, разве он не сошел на нет? Да нет, он не сошел на нет, он как торфяной пожар, он тлеет. Причина-то осталась. На самом деле белорусский протест не победил по одной единственной причине, потому что за Лукашенко стоял Путин. Это совершенно очевидно. То есть там было просто понятно, что вот угроза военного вторжения, она, в общем, постоянно маячила на горизонте, и белорусский протест, безусловно, победил бы, если бы не поддержка Путина. Но включить в свой состав Беларусь, это означает объединить силы, дать, то есть получился бы кумулятивный эффект. Вот российский протест плюс белорусский протест – это уже достаточно серьезная история. А вы считаете, вот ненасильственными такими методами сопротивления можно добиться распада диктаторского, авторитарного такого режима? Сами по себе никакие методы не дадут распада. Ни один из методов не даст распад. Внешнее давление не даст точно, потому что это вот режим осажденной крепости и так далее. Санкции не дадут точно, потому что плевать, в кремлевских буфетах икра не подорожает. Я думаю, что все это понимают. Значит, вот такие мирные акции тоже не дадут протеста, выборы не дадут. Соединение, вот раскачивание режима, постоянные удары в разные точки, режим даст трещины. И в какой-то момент возникнет какое-то, пока не очень понятное триггерное событие, режим рухнет внезапно. Это произойдет обязательно. Потому что вот это вот раскачивание, усиление вот этих вот разных методов, оно даст результат. Отравление Навального, задержание, арест может стать тем триггером для России? Ну, пока оно не стало. Все эти события уже произошли. Эти события побуждают к протесту, они вызывают протест. Следующий этап, вполне возможно, это осенние выборы, которые, конечно, не дадут сами по себе как выборы какого-то результата, но тот уровень фальсификации и несправедливости, который на этих выборах произойдет, безусловно, вполне в состоянии вызвать новую волну протеста. А если к этому времени существенно ухудшится социально-экономическое положение, но на сегодняшний момент порядка 80 миллионов россиян находятся за чертой бедности. Это очень серьезный горючий материал, очень серьезный. И если он сольется, вот социальный протест с политическим сольется, плюс к этому абсолютное большинство молодежи, вот я как преподаватель просто хорошо знаю настроение молодежи, ненавидят, с отвращением относятся к путинскому режиму абсолютное большинство молодежи. Это серьезный такой горючий материал, который рано или поздно проявится. Спасибо большое. Чох сағылыңыз. Игорь Яковенко был с нами на прямой связи, журналист. Но я, к сожалению, с вами вынуждена сейчас временно попрощаться, ненадолго, всего лишь на час. Сейчас эфир телеканала АТР продолжает программа «Рамазан Берекета» с моим коллегой Ситумером Ситумеровым. А потом увидимся в этой студии. Корушкенчик.
Bulutlar, bulutlar. Ketici bulutlar. Çoңғарға, Қытайға. Yetici bulutlar. Alınız meni de. Gönlüm açılsın. Gözümden yaşlarım yurtıma saçılsın. Bulutlar, bulutlar. Ölmek isteymen. Ölgen son көклерде gülmek isteymen. Alınız, keteyik deryalar çetine. Қарайық yakından çolpanның betine. Bulutlar, bulutlar. Қамышлық гөллерде yıldızlar titregen. Uçsuz çöllerde. Meni de alınız, gürüldep yağganda. Tavlarga sыйпанып, deryaga avganda. Bulutlar, bulutlar. Qayerden kelesiz? Koyumdan, anamdan ne haber bilesiz? Айтыңыз, beraber туйдырмай жылайық. Yollarga tökülüp, sararıp solayıq. Bulutlar, bulutlar. Yaylaga ketіңіз. Esmamны көрсеңіз, selamlar etіңіз. Yıkыңыз anamның yaşlı gözlerin. Қолларын опыңыз. Unutsun kederim. Гаспринский, разумеется, не является достоянием только лишь Крыма. Гаспринский принадлежит всем практически. Он уже вышел, он настолько был выдающимся человеком, что он уже не принадлежит одному народу. И его идеи воплотились в Азербайджане, кстати, в полной мере. Для того, чтобы стать субъектом более-менее значимым, надо иметь определенную численность. Во-первых, продолжать свою борьбу и знать, что, как бы ни было тяжело, но тем не менее, любой труд, он в конечном счете приводит к каким-то результатам. В конечном итоге Крым будет крымско-татарским. В этом я просто ни на минуту не сомневаюсь. Gönül Gönül'den yayınımızın misafiri Aydın Alizade. Bazar günü saat 8'de seyretiniz. История национального движения крымско-татарского народа драматична. Участники движения, люди разных возрастов и профессий, самоотверженно боролись за возвращение своего народа в Крым. Объединенные единой целью – вернуть свой народ в Крым, они столкнулись с советской репрессивной системой, жестокой, коварной и хитрой, чрезвычайно близко. В жизни каждого из них, посмевших открыто выступить в защиту своего народа, неизбежно наступал момент прямого соприкосновения с властью в лице правоохранительных органов. Смотрите выходные в 18:00 в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР.
Селам алейкум, сайғылы телесерджілер, қайырлы ақшамлар олсын. Рамазан берекеті программасыны сейретесіз ве сізнен бераберлікте мен Сейтумеров. Язықлар олсын кенде бірінші қысымы Рамазан айының учып кетті. Бізден бұл рахмет қысымы қатырлата мағферет қысында болунамыз. 11-ші күнде бүгін ораза тұтамыз. Аллах әпіміздің оразаларымызны қабул елесін, иншалла, япқан ибадетлерімізні, дуаларымызын да қабул етсін. Ve programmamızны балачықларымыздың бізге елған видео левхаларынан башlayacağımız. Келіңіз Хава қардашымыз Скышер сайқыны бізге Кафирун сүресін оқып берді. Біз де оны діңнейік. Selam aleyküm, benim adım Hava. Ben 10 yaşındayım. Eski Kırım şehrinde yaşayım. Bugün ben sizlerge Kafirun suresini aytmağa isteyim. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sadaqallahul azim. Bu mübarek ayında Allah tutkan rozalarınızı kabul etsin. Ramazan ayı hayırlı olsun. İşte Kafirun suresini Hava kardeşimiz bizge okup berdi. Allah onun razı olsun. Programımızı yaraştırdı ve programımızda devam etemiz. Elbette ki Ramazan ayı bu Kur'an ayıdır ve Kur'anlar güzel yerde okula bu camilerdir ve bu aylar Müslümanlar bütün dünyada sımsık katnap camilerge namazlarını kılalar, ibadetlerini yapalar. Şimdi bilemiz geceleri teravih namazlarını kılalar. Ve camilerin meraklı bir hikayeleri var. Ve bugün böyle bir meraklı hikayenin sizinle tanış etmek niyetlendik. Bu Bursa şehrindeki ulu cami, böyle tarihi, kadimi bir cami var. Geliniz onu tarihini öğreneyik. Bugün biz Türkiye'nin en dülber ve tarihi şehirlerine seyahat edecekmiz. Bu şehir Bursa. Osmanlı Devleti'nin birinci paytaxtı. Bu şehrini Osmanlılar ordusu 1326 senesi fethetti. Ulu cami Bursa şehrinin en büyük ve kadimi camisidir. Cami 1396-1400 seneleri arasında Sultan Bayezid I Yıldırım emiri ile kurulgan. Ulu cami Orta Osmanlı mimarcılık abidesi dep sayıla, ama onun kuruculuğunda Selçuk üsluplarının izleri de görünür. Caminin en mühim hususiyeti 20 kubbe ile ibaret. 5'er kubbe 4 sırada yerleşir. Bizim günlerimizge kelgen rivayetlerge göre Nikopol Savaşı'ndan evvel Sultan Bayezid I eğer de galibe kazansa, Allah'ın razılığı için 20 tane cami kurmağa söz bergen. Ama galibe kazanganından son, alimlerinin bergen tefsiyeleri ile 20 caminin yerine bir balaban cami kurmağa karar algan. Ama berilgen sözünden de kaytmamak için bu camini 20 kubbe ile kurganlar. Her bir kubbe bir camini timsali dep sayılar. Caminin da bir hususiyeti var. Caminin ortasında dülber bir şadırvan yerleşir. Tarihçilarının malumatlarına göre büyük cami kurmak için sultan meydan hazırlamak için şehir sakinlerinin evlerini satıp almaya başlagan. Ama bir evinin sahibi Ermenli kadın öz evini hiç satmağa istemegen.
Не kadar büyük fiyat teklif etseler de o evini satmağa hiç de razılık vermegen. Tek büyükten büyük fiyat teklif etilgenden son o teklifini kabul etken. Ama onun evi yerleşken yerde Müslümanlar ibadetlerini yapmasın dep böyle bir şart koygan. Sultan koyulgan şartlarını kabul etip onun evini satıp algan. Ve berilgen sözüne sahip olmak için Ermenli kadının evinin yerinde şadırvan kurmağa karar alıngan. Camının iki tarafını Seljuk uslupları ile kurulgan iki dülber minareler yaraştıra. Ulu camının divarlarını 192 dülber kaligrafik yazılarının kaplı. 600 yıl devamında Ulu camı Bursa şehrinin timsali olarak sayılar. Müslümanlar ise berilgen sözünün sahibi nasıl olmağa bütün dünyaya örnek olarak gösterir. Hakikaten bu tacipli vaziyet bizim İslam dinimizin mükemmelliğini ve sadıklığını tasdiklayır. Seyirciler, Allah razı olsun seyrettik bu video levhаны. Meraklı asılda bir hadise. Allah bizim evvelki olgan bu yol başçılarımızdan, idarecilerimizden razı olsun. Bakınız nasıl söz bergen şeyini tutkan ediler. Bu caminin içinde böyle balaban şadırvan gördünüz ve onun tarihi eken o yerde bir Ermenli apay evi eken ve onu padişah'a satıp böyle şart koygan anda ibadet yapmasınlar deyip ve sözün tutup bakınız Bayezid Sultan anda şadırvan yapkan da böyle meraklı tarihte kalgan şey olup kaldı ve biz de bunu bugünkü günlerde göremiz. Ve devam etmemiz yayınımızı saygılı teleseyirciler. Ramazan ayı kun sabah ve akşam iki şeyinin hepimiz rast gelemiz. Bu sabahsı temçit, akşamsı iftar. Ve elbette ki iftar ve temçitlerinin incelikleri hakkında bugün kısmet olsa sohbetleşeceğimiz ve bizim misafirimiz Ulemalar Şurası'nın yol başçısı Süleyman Hoca Hayrullayev. Selamun aleyküm Süleyman Hoca. Aleyküm selam. Aslında bugün seçtik bu mevzunu, bazı meraklı şeyler, incelikler var bu akta. Aslında birinci sualım, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam çok hadisler aytkan bu temç ya da suhur, iftar hakkında. Onların birisi temçitte berekettir aytkan. Bu temçitni, bereketni nasıl manasını taşıydı, nasıl onu duyabilemiz biz? Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselam Resulillah. Doğru ki Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadiste böyle ayette temçitte bereket var. Bunun manası birinciden insan temçitini etse ki, temçitke tursa ve az olsa da bir şey aşasa bu insan bereket kazanır. Yani birinciden Peygamberimizin aytkan sözünü yapıp sünnetini yerine getirip insan sevabını kazanan bu birinciden. İkinciden insan az aşını aşasa da Allah subhanahu wa ta'ala bu az aşta insana bereket verir. Mesela için insan bir filcan su içer sabah temçitke ya da bir tamır aşasa ya da bir dilim ekmek aşasa, lakin bu yemek, bu aş insana bütün gününe yetecek ki. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala bu şeyde insana bereket verir. Yani bu aştan ve sudan insana takat verir ve tutkan orazası yengil olur. Bu şeyde bir. Süleyman Hoca, ikinci sualım, Peygamberimiz başka hadiste ayta sizden ve evvelki ümmetlerin arasında temç var. Demek Ramazan ayetlerinden de biz bilemiz evvelsi halkların da
orazalары olgan, asılda var mı malumatlar? Nasıl o orazaydı? Şimdi bakamız Hristiyanlar, Yahudiler, onların da orazaları var. İşte post diler. Nasıl şekilde şimdiki gibi ya da bazı rivayetlerge göre onlar başkaca tutaydılar. Bu haqda ne aytabilirsiniz? Aslında bütün peygamberler onlar da oraza tutaydılar. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bu şeyini aytıp geçiyor. Lakin bazı Müslüman alimleri bu hakkında böyle dediler ki bazı peygamberler onların orazaları bizim Müslüman orazalarına oşaydı ve öyle oraza tutaydılar. Bazı rivayetler var ki aytılan onların orazaları tekim iftardan yani gün batkan son başlanaydı ve gelecek gün batkan vakitnayıcı oraza tutaydı. Yani bizimki şimdi iftar etken vakitte onların hem iftar vakti var olur idi hem de temcid vakti. Yani bir kere aşağı edilir. Onun için bazı peygamberlerin ümmetlerinde öyle oraza edilir olan. Ve lakin şimdiki Hristiyanlar ve Yahudiler tutan orazaları o tikaran farklıdır. Çünkü peygamberler onlar açtan ve sudan her şeyini bırakaydılar. Biz Müslümanlar tutan orazalarını gibi bunlar da orazalarını öyle tutaydılar. Lakin tikaran denişti ve şimdi onlar tekrar misal için bu postunu aşağılar değiller. Lakin tikaran farklıdır. Hakiki tüm peygamberler Müslümanlar gibi orazayı tutaydı. Demek onların bizden evvel olgan halkların orazaları bizge göre daha da kıyın edi, doğru mu? Demek biz şimdi iki kere aşağımız sabah akşam, onlar bir kere aşağı ekenler. Doğrudur. Bazı bir peygamberlerin orazaları 3 günde tek bir kere aşağıydı. Bazı bir peygamberlerin orazaları tekim bazı bir yani açtan vazgeçmek öyle orazalar var idi. Laftan vazgeçmek öyle orazalar var idi. Lakin bu bütün bizden evvel olan ümmetlerdedir. Lakin Allah Subhanahu ve Teala Müslümanlara yani Peygamberimizin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetke çok yengillik verdi ve çok yengillik gösterdi ve şimdi bizge oraza tutmak yengil. Çünkü iftar vakitte aşamız sevabını kazanamız ve temcid sabahda aşap sevabını kazanamız. Asıl da suhur hakkında böyle sualim var Süleyman Hoca. Suhur bu ne vakitten ne vakit gece? Çünkü bilin bazıları işte iftar yaparlar son kımersileri sabahcı aşamayıp çıkarlar. İşte tek bir yutum su içip öyle kımersileri oraza tutarlar. Suhurun vakti var mı? Bu suhurun sevabını kazanmak için ya da bütün gece suhur sayıla? Bütün gece suhur sayıla çünkü Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor Kulu ve şrabu hatta yetebeyyene lekumul khaytul abyadu minel khaytil asvadi minel fecr. Allah diyor aşanız ve içiniz beyaz ipi kara ipten ayrılacak vakitnayıcı aşanız. Bu yani tan çıkan vakitnayıcı. Yani insan misal için azbarga baksa tan atmaya başlaydı. Yani bu tan atkan vakitnayıcı suhurunu etmek gerek. Lakin Peygamberimizin sünnet boyunca en doğrusudur bu suhurunu sonki vakitnayıcı kaldırmak. Yani akşam aşağı yatıp son sabah namaznayıcı tutmak mümkün. Lakin Peygamberimizin sünnet boyunca bu
tan atkan vakitneyce yani facir vakitneyce turup bir tilim otmek aşasa da ya da bir fincan su içse de bu suhur sayılar ve insan sevabını kazanır. Suhur bu kursağını doldurmak değildir. Suhur yani aşatmak insanlığa ne kadar gerek, ne kadar yeter ki o kadarga bir şey aşatmak bu suhurdur. Onun için Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi tesahharu fe inne fi suhuri barak. Suhur etiniz yani temcit getiriniz, temcit etiniz çünkü bu da çok bereket var. Ve böyle sual peyda ola yakında bile menden soraylar. Şimdi suhur ne vakit bitken vakit işte temcit bitken vakit hakkında çeşitli türlü cedveller var. Aytalar kaysına bakıp ağzımızını kapatacağımız. Böyle var. Bazılarında işte 2-3 dakika farkları var. Bazılarında 20-30 dakika böyle fark var. Aslında bu meseleye nasıl bakmak gerekmez? Aslında bu mesele bir yengil meseledir. Yani kıyın değildir. Mesela için bizde muftiyatta cedveller bastırılgan. Hem Ukrayna'da hem Kırım'a da. Ve onun için insan bu cedvelge bakıp orazasını tutmaya mümkündür ve aslında bu farklarga çok yani bakmayıp orazasını tutacak. Lakin bu meseleyi bilmek için bazı bir insanlar böyle yaptılar. Yani imsak vaktini ve facir yani sabah namazına girgen vaktini böldüler ve 2 vakit yaptılar. Yani imsak vakti ve sabah namazına girgen vakti. Aslında böyle insanlara pek kıyın ve ağırdır. Çünkü insanlar bilmiyorlar nasıl vakitine yani nasıl vakitine iyice temcit yapmaya gelir. Onun için hadiske bakıp ve Allah'ın sözüne baksak görürüz ki vakit birdir. Yani bu vakit sabah namazı girgen vakti bu sonki vakittir. Yani temcit etmeye bu sonki vakit. Misal için sabah namazı misal için saat 4'te girse yani temcitin vakti saat 4'te iyice. Ondan yarım saat evveliyce imsakını yapmak yani ağzını kapatmak buğa bir yani bilgili delil yoktur. Ve onun için insan en yaxşısı Peygamberimizin sünnet boyunca sonki vakit iyice temcitini kaldıracak. Ve sonki sualım Süleyman Hoca var mı malumat aslında temcit etkende nenen sünnet onu yapmağa? Peygamberimiz sahabeler bazılardan eşitmek mümkün hurmanın sünnet temcit yapmağa, bazılar etalar hurmanın süt ve ilahire nasıl tavsiyeler belki var bu vakta? Aslında her bir insan özüne bakıp özünün yani işine göre, özünün ahvalına göre temcitini yapacak. Bazı bilgim insanlar şahtalarda çalışırlar ya da kıyın işlerde çalışırlar. Onlara misal için tekim su içip kıyın olacak ya da tarlalarda çalışırlar, agarotta çalışırlar belkimdir. Ve onlara tekim su hurmanın belki az olur. Onun için onlar sabah plov aşasalar ya da çorba aşasalar olur buna. Lakin en yaxşısıdır yani insanın suhurda yani temcitte hurma olsa bu en güzeldir. Çünkü hurmada bütün gerek olan vitaminler insanlara var. Ve onun için insan temcit etken vakitte hurma aşasın. Bu pek güzeldir. Çok sağ olun Süleyman Hoca. Allah Teala bereketli suhurlarımızı geçirmeye nasip eylesin de hem de
Ruhi taraftan hem de manevi tarafından bizni bu Ramazan ayından da güçlü etsin. Çok sağ olun. Şimdi bizden canlı Bağda Ulemalar Şurası'nın yolbaşçısı Süleyman Hoca Hayrullayev bulundu. Biz ise yayınımızı devam etmemiz ve Ramazan ayı mutlak ki Kur'an-ı Kerim ayıdır ve bu ay Müslüman talep etti bu kitabını açıp okumağa. Bütün yıl devamında işte bir yerde o kitaplar, bu mübarek Kur'anlar turgan olsa ise şimdi hepimiz tırışamız onların açıp tozlarını silip başlamağa onlarını okumağa. Ama asıl da ne için Kur'an bu mukaddes kitap? Ne için? Ve bu sualge Kırım Müslümanları Dini İdaresi'nin muftisi Aydar Hoca Rustemov bizge cevabını verecek. Geliniz onu dinleyek. Allahu Subhanahu Teala bütün insanlıkını yaratkan son, bütün dünyanı yaratkan son, elbette ki insanlardan en yaxşı, en iyilerini seçip, onlarını Resul ve Nebi olarak tayin eteydi ve yollaydı. İnsanlara yollaydı. Şimdi adi insanlar bu seçilgen, saylangan insanlara yani peygamberlerge ve Resullerge aleyhim esselam nasıl inanacaklardı? Nasıl iman edeceklerdi? Nasıl işanacaklardı? Elbette ki bir tespit, bir delil bu insanların elinde olmalı. Olmalı ki adi insanlar onlara iman etsin, inansın ve onlara tabi olsun. Ve şunu kaydetmeliyiz ki Allahu Teala aynı zamanda o peygamberlerge, Resullerge aleyhisselam mucize olarak isi duyulgan maddi şeylerine bağışlaydı. Ve o sahadan kaysa belli ve meşhur ede verilgen millette. Mesela Musa aleyhisselam zamanında sihir çok meşhur edi. Onun için Allah'ın hikmeti öyle oldu ki Allah Subhanahu Teala Musa aleyhisselam bağışlay iki mucize. Birincisi bu onun tayağı yılanğa çevrili. Gerçek yılanğa. İkinci ise Allah Subhanahu Teala emir etti ayta ki o peygamberini ey Musa sen elini cebine koy ve çıkart. O elin beyaz, nurlu olacaktır. Hiç zararsız, hiç belasız, hiç marazlıksız. İkinci örnek, misal İsa Aleyhisselam zamanında tıp sahası çok meşhur idi. Bilemiz ki İsa Aleyhisselam kabiliyetleri, hususi kabiliyetleri var idi. O hastalığı insanlarını tedavi eteydi. Şifa tapaydı o insanlara. Körü insanlara bakış, nazar kaytaraydı. Hatta bile ölü insanlarını hayatta kaytaraydı. Ve hepsi elbette ki biiznillah. Nasıl? Bunu Allah subhanahu teala özü El-İmran suresinde kaydetti. Şimdi aynı zamanda şunu kaydetmeliyiz ki bu peygamberlerin mucizeleri bu peygamberlerge bağlı idi. Onlar gittiler, öldüler. Bu dünyanı terk ettiler ve bu mucizeler kayboldu. Ama Peygamberimiz son Resul olarak Hatimul Enbiya'il Mursalin Nebiyina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu teala ona esas olarak en büyük kıyamet günü kalacak mucizeni bağışladı. Ve bu mucize Kur'an-ı Kerim. Hikmet şunda ki Araplar cahiliye zamanında çok fen kelimeleri, çok belagat sahasında teneffüs yapabilirler. Yani yarışmalar yapabilirler. Şiir yazma
seviye ediler. Ve onun için Allah Subhanahu Teala o ummi yani yazmağa ve okumağa bilmeyen peygamberine ve bu hususiyet peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hususiyetidir. Bağışlay bu sözlerini. Ve onun için Allah Subhanahu Teala Kureyş kabileni ne zaman onlar peygamberimizge Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iman etmediler, tasdik etmediler, onu yalancı olarak saymağa istediler, çağıruf taşlay. Ve ayta ki eğer siz ona inanmasanız bu Kur'an-ı Kerim'e benzegen şeyini getiriniz. Bu birinci etap. İkinci etapta Allah Subhanahu Teala ikinci çağıruf taşlay ortağa. Teklif eti eğer siz benim kuluma yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inanmasanız 10 sure benzegen Kur'an-ı Kerim'deki surelerge getiriniz. Ve üçüncü etap bir sure. Ve elbette ki kimse onu getiremedi ve bugünkü zamanımıza kadar getiremeyecek ve kıyamet gününe kadar getiremeyecek. Ne için? Çünkü Allah Subhanahu Teala bunu özü kaydetti Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Eğer siz bizim kulumuzga indirilgen Kur'an-ı Kerim'den şüphe etseniz ona benzegen bir sure getiriniz. Ve illem tef'alu fa illen tef'alu ve eğer siz onu yapıp olamazsanız وَلَنْ تَفْعَلُوا ve elbette ki hiç yapıp olamayacaksınız. فَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan gayrı şartlarını, yardımcılarınızı davet etiniz. Yani sizge yardım etsinler bunu yapmaya. İn kuntum sadikin eğer siz sadıksınız, samimisiniz. Ve bugünkü zemanevi zamanımızda görüyoruz nasıl kocaman enstitütler, üniversiteler peyda ola ve bu meseleni müzakere ettiler. Müzakere ettiler ki getirelim Kur'an-ı Kerim'e benzegen bir şey. Ne için? Çünkü İslam dinimizni yıkmak için. Ve onun için görüyoruz nasıl bunu yapamadılar. Ve elbette ki bu delildir. Delil negedir? Kur'an-ı Kerim Allah'ın Subhanahu Teala son sözüdür. Son kitabıdır. İşte saygılı teleseyirciler, seyrettik Ayder hocamız, Kırım muftisi anlattık. Kur'an mucizesini asıl da hakikaten başka peygamberlerinin mucizeleri olarının ketkeni vakit Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar asırlar bu dünyada yok bizden ama onun mucizesi Kur'an-ı Kerim bugünkü günge kadar yaşay. Ve eğer de baksak misal odan evvel olan kitaplar onların alı ne oldu? Misal İncil'ini alsan Bibliya diler. Onun şimdi 80'ge yakın çeşit türleri var. Kaysı onu okuyacaksın, kaysı o Allah'tan. Ama Kur'an nasıl 14 asır evvelsi bir idi, şimdi de o bir. Ve bu da Allah'ın kudreti ile Allah onu muhafaza etti ki insanlar nasıl da talep etseler onu değiştirmeye, bir şey yapmaya, onlara fırsat bu yapmaya bir vakit olmaz. Biz ise yayınımızı devam etimiz ve növbetdeki musafirimiz, meraklı musafirimiz şimdi Kiev'den Albaniyaga, Makedoniyaga uçup ketemiz ve anda Kaçani degen kasabası var ve anda Salih Durgun bizim hocamız çalışa, imamlık yapa. Selamun aleyküm Salih Hoca, hayırlı akşamlar olsun. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizge de hayırlı akşamlar olsun. Cümlemizge hayırlı olsun. Söyleyin Salih Hoca, Ramazan ayı Makedonya'da gelip çıktı mı? Nasıl duygular, nasıl Makedonya Müslümanları bu ayını geçirirler? Evet. Tabii bütün dünya Müslümanlarında olduğu gibi Makedonya'da da Ramazan-ı Şerif misafirimiz, değerli, kıymetli, kadirli misafirimiz gelip çıktı. Bundaki Müslümanlar da bunu idrak eteler.
bunun farkındalar. Kıymetini, değerini bileler. Buna bağlı olaraktan cami cemaatimiz ulaştı, arttı. Kur'an öğrenmeye gelgen babalarının, yaşlarının sayıları arttı çok şükür. Bayağı bereketli bir şekilde Ramazan-ı Şerif ayımız başlandı. Mukabelelerimiz devam ete, canlı yayınlarımız, derslerimiz, sohbetlerimiz devam ete. Pek güzel, hamdolsun Makedonya'da canlı yaşaymış çok şükür. Maşallah. Aslında Makedonya bu böyle baksak Avrupa'nın yüreği olgan yeri demek merkez desek yanlışmamız. Aslında Makedonya hükümeti nasıl yaşay, nasıl Müslümanlar anda özlerini duyarlar. Bilemiz ki anda İslam ve Müslümanlar Osmanlı devrinde peyda olgan edi. Ama son bu topraklar kenedi artqa qaytkan ediler. Ama çoksa misal Yunanistan olsun diğer topraklarda Müslümanlar kalmadılar çoğusundan. Ama Makedonya'da kalganlar ve nasıl onlar şimdi özlerini duyarlar bu 21. asırda. Nene uğraşarlar, yaşayışları nasıl geçiyor? Evet. Şimdi Avrupa'nın ortasında sayılır mı sayılmaz mı çok bilip olamayın. Yani komşusu Yunanistan var, Bulgaristan var, Arnavutluk var, Karadağ var, Sırbistan var. O yerlerge komşu olan bir memleket, bir ülke. 2,5 milyon nüfusu olan Kırım Yarımadası kadar bir ülke hemen hemen. İşte bu kişilerden, bu insanlardan %40 civarında Müslüman olganlar var. Bu Müslümanların çoksu Arnavutlardan meydana gele. Boşnaklar var, Türkler var, Romanlar var, Slav ırkından Müslümanlığı kabul etken kişiler, insanlar var. Batı Makedonya, Doğu Makedonya olarak ikiye bölecek olsak Makedonya'nı, daha çok Batı Makedonya'daki Müslüman kardeşlerimiz İslam'la daha şenlikli yaşayır Ramazan ayında ve Ramazan dışında. Bu kimseler çoğunlukla Arnavut kardeşlerimiz. Onlar hem namazga hem camiye, cemaatke bayağı rağbet eteler. Namaz vakti kelgen son, azan etken son doğrudan camiye çapalar, camiye koşarlar. Yalnız başka ırktan olan kardeşlerimiz bu kadar rağbet etmiyor. Canlı yaşamayın. Ama Ramazan ayı kelgen son, Ramazan'ın önemini, ehemmiyetini, kıymetini gene de insanlarımız bileler. Az evvel aytkanım gibi rağbet eteler. Camiye, orazaga rağbet eteler çok şükür. Aslında Makedon halkı nasıl tilde laf ete? Onların Slaven tilleri mi? Nasıl til? Bunda Makedon tili var. Kiril alfabesini kullanırlar. Kiril alfabesi. Aynı bu Rusçadaki gibi. Bunda kelgen son çok kıyınçılık çekmedim ben. Harflerini hemen tanıdım. Okumaya başladım. Lakin telaffuz etkende farklı telaffuz eteler bazı kelimelerini, bazı sözlerini işte o vakit kıynalam. Zorlanan. Ama adapte olmaya başladık yavaş yavaş. Anlayımız elinde olan ekranlarında. Maşallah Salih Hoca, Allah yardımcı olsun işlerinizde. Aslında Ramazan ayı bu hepimiz için böyle aytalar değişmek için bir fırsattır. Aslında niçin öyle değiller? Niye Ramazan ayında var da bizge sebepçi ola da yaxşı olmak, ömrümüzün işte defterimizni yani beyaz sayfadan başlamak ne buğa sebep ola? Evet. Şimdi toplumumuzga bakkanımız zaman özellikle böyle gayrimüslimlerle beraber yaşayan halkımızın yaşayışına bakkanımızda kötü alışkanlıkları olgan kardeşlerimiz ola. İçki içmekler, işte kumar oynamaklar, diğer başka büyük günahlarını işleyen kardeşlerimiz olalar. Ramazan ayı kelgeninde Ramazan'da hürmeten bu kötü alışkanlıklı, yarım ay alışkanlıklarını başlaylar. Hatta namazga başlaylar, orucu tutmaya başlaylar. Böyle güzelliklerine şahit olamız, göremiz bu Ramazan ayında hamdolsun. Değişmek meselesine gelgende, şimdi Ramazan ayı malum oraza ayı. Rabbimizin Bakara suresi 183. ayet-i kerimesi, 184-185 ayet-i kerimelerinde orazayla alakalı bizlerge nasıl yapmamız gerektiğini bildire, öğrete. Sizden evvelki kimselerge, kavimlerge farz kılınganı gibi sizge de farz kılındı. Umulur ki
takvaya erişirsiniz diye. Yani Ramazan ayı genimizde ibadetlerle doldurulgan, ibadetlerle dolu dizgin olgan her anımız, tabiri caizse her anımız, her zamanımız, her dakikamızın ibadetle geçirgenimiz bir zaman dilimi. Mübarek bir ay. Gündüz orada tutamız, gece namaz kılamız. Zaten diğer 5 vakit namazlarına devam etemiz. Böylelikle her anımız ibadetle geçkeni için dolayısıyla nefsimizde, ruhumuzda, maneviyatımızda değişiklikler ola. Terbiyalanma, tezkiyelenme yani temizlenme ola. Yanı bir sayfa, temiz bir sayfa açıldan ola dolayısıyla. Ama halkımızda, insanlarımızda şöyle bir hata var. Ramazan gelyeninde evet namaza başlayırlar, orada tutarlar. Lakin Ramazan çıktıktan sonra yani üzerindeki bir elbiseni, ceketini çıkarıp bir kenarga atkan gibi sanki Müslümanlıkını taşlagan, ibadetlerini taşlagan gibi bir halge durune, bir yaşantıga devam ete. Bu yanlıştan kurtulmak gerekmiş. Yani Müslüman kimliğini, Müslüman şahsiyetini, imanını, ibadetlerini ömür boyunca ölgenciye kadar mezargaca devam ettirmek gerek olganının şuurunda, bilincinde, düşüncesinde olmamız lazım. Ama böyle hatalara düşemiz maalesef. Salih Hoca, şimdi yazalar sizge 6. mikrorayon sakinleri sizge selam eteler. Allah sizden razı olsun diler, hatırlaylar sizni. Elhamdülillah. Ve Ramazan ayı bir hadiste geçkeni gibi başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtuluv ayıdır. Şimdi ise biz ikinci kısmında demek mağfiret bölümünde bulunamız. Asıl da Allah'ın, Rabbimizin mağfiretini kazanmak için neler yapmak gerekmiz? Demek şimdi bu vakitte mağfiret kazanmak gerek. Evet, evet. Çok haklısınız. Şimdi bu az evvel söyleyenimiz ibadetlerle beraber Ramazan ayının elbette her anı, her dakikası kıymetlidir, değerlidir. Lakin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da bizge haber vergeni gibi özel, hususi vakitler var. Sahur vakiti olsun, iftar vakiti olsun. Vakitlerde dualarının, tevbe istiğfarlarının geri kaytarılmaganı, mutlaka kabul olunduğunu bildirgeni hadis-i şerifler var. Listâimi ferhatan buyura. Yani Uğrazalının iki sevinç, iki kıvanç vakiti vardır ki bunlardan bir tanesi iftar vakitindeki iftarına aşkanındaki sevincidir. İkincisi de Uğrazasından kazanganı sevapnen Rabbisine kavuşkanı anıdır diye. Bir hadisinde de Allahu Teala iftar vakitinde edilgen dualarını kesinlikle kabul eder, geri kaytarmaz buyuruyor. Şimdi mağfiret kısmına geçtik. Ramazan ayının ikinci kısmı olan bu kısım. Daha çok demek ki daha çok tevbe istiğfarlarımızı, dualarımızı çoklaştırmak gerekmiş. Namazlardan sonra yapmanımız dualarını biraz daha uzatmak, sozmak gerek. Ahorge kalkınımız, tutganımız zaman bereket vakitidir o vakit, seher vakitidir o vakit. Gece namazı kılmaga, dualarını çok yapmaga, tevbe istiğfar etmeye, tırışmaya devam etmek lazım. Çok yapmak lazım. Bir taraftan bunda var gerekmiz istiğfar yapmaga ama istiğfarın da bilgenime göre şartları var. Bu şartların bizge anlatabilirsiniz mi? Demek bizni istiğfar etkenimizni Allah Teala kabul etmek için ne yapmak gerekmiz da? Şimdi tevbenin degeniniz gibi şartları var elbette. Günah işleyen kişi bir daha o günahka kayıtmamaya niyet etmek gerek birinciden. İkinciden gerçekten pişman olmak, nedamet duymak gerek. Bundan sonra Allah'a bu haline, bu durumuna tevbe etmek lazım. Şimdi bir de kul hakkına raci olgan, kul hakkı kirgen, kirişken, karışkan günahlar var ki onlarda da bu üç şartını yerine getirdikten sonra kiminin hakkına kirgen olsanız o kişini tapıp ondan laf edip ondan helalleşmek de gerek. Bu da dördüncü bir şarttır. Tevbe istiğfarının kabul edilmesi için. Evet. Çok sağ olun Salih Hoca ve bizim bakkan seyretken teleseyircilerimizge bu mübarek Ramazan ayında neler diler ediniz?
Şimdi Ramazan'ın değerini, kıymetini kardeşlerimiz bilsinler, anlasınlar, kadrine yetsinler. Rabbimizin bizni bağışlamak için, bizni affetmek için, bizni cennetine koymak için adeta böyle önümüzge 3 aylar girdikten sonra mübarek gecelerle, mübarek günlerle önümüzge pazar gibi, bir panayır gibi sergenini akılımızdan çıkarmamalı. Bunun farkında olmalı ve Ramazan'dan sonra da Ramazan'da kazandığımız güzel hasletlerini, o bilinçli, o şuurunu devam ettirmeliyiz ki Rabbimiz bizden razı olsun, hoşnut olsun ve bayramda kurtuluş beratını, cehennemden kurtuluş beratını almış bir halde kavuşmak nasip olsun inşallah. Amin. Çok sağ olun Salih Hoca. Memnun oldum sizden suhbetleşmege. Allah sizden razı olsun. Saygılı teleseyirciler, hatırlatam bizden canlı bağda İmam Hatip ve Hoca Salih Durgun Makedoniya devletinin Kaçani kasabasından canlı bağda koşuldu. Yazıklar olsun ki programımız vakti sonuna gelmekte ve hocamızın aytkan sonki sözlerinden men de programımızı bitirmek isterdim. Hepimiz bu ayda Allah'ını bağışlauını kıdıramiz, doğru mu? Hepimiz isteyimiz, bizni Allah bağışlasın. Ama tek sözlerden değil de Allah'ım bağışla meni, Allah'ım bağışla meni, hocamız anlatkanı gibi onun şartları var. Ve en mühim şartları bu doğrusundan peşman olmak yapkan şeylerimizge ve niyet almak, onlarını başka bir vakit yapmamak. Demek bunu unutmayıq. Apansızdan bağışlaf gelmey. İnsan Allah onu bağışlamak için gerek özünden çalışmağa, birinciden ağlamak gerek. Men neler yaptım? Şimdi vaktimiz var, gecelerimiz var. Gerekmiz düşünmege, öz hayatımızga kimin canını ağırttın, kimin hakkını aşadın ve ilahire. Gerek birinciden peşman olmağa, niyetlenmege, başka o şeylerden vazgeçmege. Ve hocamız aytkan gibi eğer de bu günahların arasında da insanların akları olsa ya da malları olsa, misal insan bir şey kırsladı, onu kaytarmak gerek mutlaka. Ya da canı ağırttırdın insanı, gerek helallik soramağa. Onun için bunu epısını bilmek gerekmiz, hatırlamak gerekmiz ve çalışmak gerekmiz. Allah Teala bu mübarek ayda yapkan dualarımızı kabul etsin, günahlarımızı afu etsin ve inşallah bu mübarek Ramazan ayı bitkende kirli urbalarımızı, günahlı urbalarımızı taşlap temiz bayramlarga çıkayıq. Ramazan bereketi programmasını seyrettiniz, elliklerde görüşeyik. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
Гаспринский, разумеется, не является достоянием только лишь Крыма. Гаспринский принадлежит всем практически. Он уже вышел, он настолько был выдающимся человеком, что он уже не принадлежит одному народу. И его идеи воплотились в Азербайджане, кстати, в полной мере. Для того, чтобы стать субъектом более-менее значимым, надо иметь определенную численность. Во-первых, продолжать свою борьбу и знать, что, как бы ни было тяжело, но тем не менее, любой труд, он в конечном счете приводит к каким-то результатам. В конечном итоге Крым будет крымско-татарским. В этом я просто ни на минуту не сомневаюсь. Gönül Gönül'den yayınımızın misafiri Aydın Alizade. Bazar günü saat 8'de seyretiniz. Ні дня без обшуків. Цього разу окупаційні силовики вдерлися до оселі кримського татарина Руслана Рамазанова в Сімферопольському мікрорайоні Хошкільде. За інформацією правозахисника Абдурашита Джапарова, ФСБівці нагрянули о 6 ранку і нишпорили близько години. Вдома були сам 43-річний Руслан Рамазанов, його мати, дружина та 4 дітей. Як і під час вчорашнього обшуку в Білогірському районі, окупанти заявили, що прийшли за анонімним повідомленням про підготовку вибухів. Як і тоді, жодної вибухівки не знайшли, вилучили комп'ютер і телефон. Никакого производства, нет никакого дела. Просто это легенда у них такая. Они потом разбросаны там по территории Крыма такие вещи проводят. А никакого дела нет. Даже вот мы сегодня уже общались с адвокатом, они пытались найти суд, который выдал постановление. Нет никакого, в общем-то, постановления от суда. Ну и все, это просто обман. Они же тренируются, скажем, там на небе, не знаю, там в море, вот здесь танки катаются, завтра идет металлолом по Крыму. Ну и, видимо, вот это тоже у них входит в программу учений. Только эти учения происходят в наших домах, в крымских домах. Окупація Росією Криму є загрозою для збереження ідентичності кримсько-татарського народу. Про це заступниця міністра закордонних справ України Емінія Джапар розповіла на 20-й сесії постійного форуму ООН з питань корінних народів. Сьогодні задля переслідування кримських татар Росія використовує закони про боротьбу з екстремізмом та тероризмом, наголошує заступниця міністра. Незважаючи на рішення Міжнародного суду ООН, діяльність Меджлісу заборонена. Незалежні кримсько-татарські журналісти переслідуються, а ЗМІ були вимушені покинути окупований півострів. Декілька днів тому головного редактора газети «Керим» Бекіра Мамута було оштрафовано за публікацію звіту генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша, в якому згадується Меджліс та заклик до Російської Федерації скасувати його заборону. Від початку окупації кримсько-татарські ЗМІ були репресовані та фактично виселені. Серед них телеканали АТР, дитячий телеканал «Ляле», Радіо Майдан, QHA та інші. В Херсоні визначились місцем будівництва житла для кримських татар. Мова йде про квартири, які будуватиме Туреччина для кримських татар та інших пільгових категорій громадян України, які були вимушені покинути півострів через окупацію. Згідно з угодою між Україною та Туреччиною передбачається будівництво 500 квартир. З них 100 у Києві, 200 у Миколаєві, мікрорайоні Північний та ще 200 квартир у Херсоні, зокрема в мікрорайоні Таврійський. За інформацією Херсонської облради, цей район має відкриту місцевість, що дає можливість створення мечеті та ісламського культурного центру біля житлового комплексу. Дипломатичний ультиматум. Посольство Росії в Празі має скоротити свій штат до кількості чеських дипломатів в Москві. Таку заяву зробив новий глава МЗС Чехії Якоб Кулганек. Росія має виконати вимогу до кінця травня. Інакше з Чехії будуть вислані 63 співробітника російського посольства. Як відомо, Чехія вже вислала 18 дипломатів та заявила про їх причетність до підриву арсеналу у Рбетиці в 2014 році. У відповідь Росія вислала 20 чеських дипломатів. Міністр закордонних справ Чехії вважає, що в посольствах обох країн має залишитись однакова кількість дипломатів. Русько напроти тому реагувало напросто неадекватно. Російська сторона відреагувала на наші дії неадекватно. Вони вислали 20 наших дипломатів. Про це я говорив вчора з російським послом в Празі. Я пояснив, що Російська Федерація повинна до полудня завтрашнього дня дозволити повернення всіх висланих дипломатів в чеське посольство в Москві. Наші дії мають зрівняти число російських дипломатів в Чехії, щоб це відповідало кількості чеських дипломатів у Москві.
současnému stavu na českém velvyslanectví v Moskvě. Частина окупаційних підрозділів повертається до пунктів дислокації після навчань в окупованому Криму. Російське міністерство оборони розповсюдило відео, на яких армія агресора полишає півострів. Вони вантажаться на станціях Керч і Феодосія, а також на десантні кораблі підрозділів морської піхоти Каспійської флотилії. На маневрах на полігоні Опук було задіяно 10 тисяч військових, понад 1000 одиниць озброєння і техніки та 40 бойових кораблів. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу назвав це раптовою перевіркою, а вчора дав команду повернутися до місць базування. Стало відоме ім'я українського захисника, загиблого вчора в районі окупованої Горлівки. Це боєць 10-ї гірсько-штурмової бригади Олександр Луцик з Волині. Він дістав уламкове поранення несумісне з життям внаслідок влучання протитанкової керованої ракети окупантів. В районі Шумів та Кримського зафіксовано 2 прольоти російських безпілотників «Орлан». Їх вчасно знешкодили українськими засобами радіоелектронної боротьби. Загалом окупанти 17 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Він давав відповідь. Зокрема, неподалік селища Південне та Зайцеве російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля Красногорівки ще й зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Шуми ворог здійснив обстріл з протитанкового ракетного комплексу та мінометів 120-го калібру. Поблизу населених пунктів Піски, Золоте-4, Водяне та Павлопіль загарбники обстрілювали позиції наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А на Херсонщині перевіряли бойову готовність протиповітряної оборони. На межу з окупованим Кримом висувалися бойові обслуги зенітно-ракетних комплексів та розрахунки зенітних установок. Тренували швидкість розгортання на позиціях, майстерність і злагодженість знищення ворожої авіації. Тренування та тактика спеціального навчання сили засобів протиповітряної оборони ніколи не проводяться за шаблонною системою. Це пов'язано з отриманим величезним досвідом внаслідок участі сили засобів протиповітряної оборони в антитерористичній операції, а також в операції Об'єднаних сил. Оборонці повітряного простору півдня України готові до дій за призначенням. За час пандемії понад 2 мільйони українців перехворіли COVID-19. Минулої доби зафіксовано 14 277 нових пацієнтів. Одужали 18 964. Ще 434 людини померли внаслідок хвороби. А до України прибула вже друга партія вакцини AstraZeneca. Цього разу вже міжнародної ініціативи COVAX. Препарат південно-корейського виробництва, але формула ідентична з індійським Covishield, каже головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він зауважив, що препарат розроблено оксфордськими вченими і незалежно від країни виробництва формула незмінна. Ця партія вакцин AstraZeneca SK Bio, яка надійшла в Україну в розмірі 367 200 доз, буде використовуватись в більшості своїй в кабінетах щеплень для людей віком 65 плюс і старше. Частина партії буде залишена для проведення другого щеплення людям, які зробили перше щеплення в період з 24 лютого для того, щоб забезпечити повноцінний захист і формування імунітету. А в окупованому Криму 123 нові випадки COVID-19. Ще 8 померли внаслідок хвороби, звітує окупаційна влада півострова. Її очільник Сергій Аксьонов вирішив дозволити деякі масові заходи, серед яких і святкування 9 травня. История национального движения крымско-татарского народа драматична. Участники движения, люди разных возрастов и профессий, самоотверженно боролись за возвращение своего народа в Крым. Объединенные единой целью вернуть свой народ в Крым, они столкнулись с советской репрессивной системой, жестокой, коварной и хитрой, чрезвычайно близко. В жизни каждого из них, посмевших открыто выступить в защиту своего народа, неизбежно наступал момент прямого соприкосновения с властью в лице правоохранительных органов.
смотрите выходные в 18:00 в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Гаспринский, разумеется, не является достоянием только лишь Крыма. Гаспринский принадлежит всем практически. Он уже вышел, он настолько был выдающимся человеком, что он уже не принадлежит одному народу. И его идеи воплотились в Азербайджане, кстати, в полной мере. Для того, чтобы стать субъектом более-менее значимым, надо иметь определенную численность. Во-первых, продолжать свою борьбу и знать, что, как бы не было тяжело, но тем не менее, любой труд, он в конечном счете приводит к каким-то результатам. В конечном итоге Крым будет крымско-татарским. В этом я просто ни на минуту не сомневаюсь. Gönül gönülden yayınımızın misafiri Aydın Alizade. Bazar günü saat 8'de seyretiniz. С каких изменений в Крымском ханстве началось второе правление Мухаммеда Герая Софу? Как складывались военно-политические отношения с Речью Посполитой? И в какие страны было отправлено посольство из Бахчисарая? Крымско-татарско-польский союз был заключен 2 ноября 1654 года в Бахчисарае. Именно в это время в контексте международной обстановки можно наблюдать, как при Бахчисарайском дворе активно начинает свою работу дипломатический корпус. Смотрите в программе «Алтын Девыр» в цикле «История династии Гераев» в эту субботу, 24 апреля в 17:35 на телеканале АТР. Мухаммед Герай IV Софу. Часть 2. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір етіп башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әліпбесini Türkiye devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp Moskvada Butyrka hapisxanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetхан Султан бірінші кере қараманлықны 23 yaşında қазанды, 25 yaşında ise 2 defa қараман oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetке қаршы isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet күрешіне кірішті ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için күреш meydanı açıktır. Assalamu alaikum, xayrlı akşamlar saygılı ATR телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасына серетесіңіз. Студияда сіздер үшін мен Гүлсум Халилова Челшам ве невбетеке 45 даққа девамында Қырым ве Қырым этрафында юзберген Украинада алып кечкен ен мерахлы ве сон хаберлерді мұзакере етежекміз. Сіз де бізім янымызға қошыла білесіңіз, экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасына тақзим етте 073-419-4158 вайбер вастасы или студиямызға
қошылмаға имканыңыз бар еді. Skype адресімізді қолана білесіңіз. atr.tv бұл бізім адресіміз. Мен есе яйынымызны бойлы хаберден башламаға істейм. Бүгін Ақорчалайжы Абдурыштаға Джипаровның айтқанына көре Ақмесжит шеері хош келді живарларында, қасабасында Абляким Керимов соқағы бойынша яшаған бізім семердешіміз Руслан Рамазановның евінде түнтуф өткерілді. Саба саат 6-дан 7-ге жасыжғалжылер евіне басып кіргенлер белі олмаған бір жинайы дава этрафында алып баралған тақиқат için оны шаат оларақ евінде бойлы бір түнтуф кечіргенлер. Бұл ве дигер меселерні шымды яйнымызға бағыланған Қырым-Татар милли межес азамыз Гайна ханым Юкселінен лаф етмеге планлаштырдық. Селям алейкум, Гайна ханым. Алейкум селям. Сізден бұл Рамазан айы башлағанынан берлі көрішмедік яйынларда бөлі жанлы шекілде. О себептен сіздердің де Мүбарек Рамазан айынан хайырлаймыз. Sağ olunuz. Cümlemizge hayırlı olsun. Ramazan ayı böyle güzel geçsin. Ramazan bereketini hepimiz toyayık. Cümlemizge çok sağ olunuz sizde kıymetli sözleriniz için. Gayna hanım, tintuvlerden kelini subetimizne başlayıq. Bugün nevbetteki tintuvler işgal etilgen Kırımda otkerilgen tunevinke Bahçeli kasabasında otkerilgen tintuvlerge benzer bir şey oldu bugün. Kene nasıl kıymet kesiz? Yani nasıl ki kıymet kesik böyle bir zor meselege, zor vakia. Yani insanlar orada devamlı tehlike altındadır ve bu tehlike afsuski hiç bitmiyor. Yani yarın bir gün kimge gelecekler, nasıl bir şekilde davranacaklar kimse bilmiyor. Ve biz görüyoruz bu baskılar, bu represiyalar maalesef bitmiyor bizim Kırım'da. Yani benim mında aytacak sözlerim elbette insanlara geçmiş olsun deyip aytamın. Tek duam var, ondan sonra böyle cinayi dava olmasın ve bu mesele boyunca hepimizin gerekli şeylerini yapmak gerek. Yani malumatlarını toplayıp dikkatini çekmeye ve ilerideki mahkemelerde bu mesele bakılsın deyip çalışmalarını sürdürmek yapmak lazım deyip düşünüyorum. Қатенде бұл кібі вазиетлеріні айтқанларына ашыкар етмек мұйым вазифелер сырасында ве мен манлағаныма көре бұл ве дегер ақ бозғынлықларыны Бірлешкен Миллетлерінің тамыр халықлар, невбеттеке тамыр халықлар сессиясы черчевесінде де лаф етмеге ве көтермеге планлаштыралар. Сіз де бір қашкері іште бұныле бағылы өзінің Facebook сайфенсіңізде бөлеп перепостлар япқан едіңіз. Менің білгеніме көре бүгін Рифат Аға Чубаров енді Бірлешкен Миллетлерінің бұл сессиясында иштирак етті ве чықышта бұлынды. Дегер милли межес азаларымызды невбеттеке афта бұл топлашуда иштирак етмелі. Насыл бір нәтижелеріні беклейсіңіз, насыл бір файда кетіре біле бізге бұл меселерінің Бірлешкен Миллетлерде ашыкар етілмесі? Bakınız Gülsüm Hanım, men mümkün olsa bu sualge cevapını Rusça vereyim. Daha çok insanlar bunu anlasın deyip. На данный момент за 7 лет оккупации Украина получила наивысшую международную поддержку в плане принятия международно-правовых актов с осуждением оккупации Крыма. И Международный форум по правам коренных народов — это та площадка международная, которая непосредственно касается вопросов и проблем крымско-татарского народа. Наши представительные органы, наше национальное движение, оно не возникло потому, что существует постоянный форум по правам коренных народов, но то, что мы имеем в плане национального представительства, оно регламентируется и регулируется документами и положениями, которые выработаны на базе ООН в рамках постоянного форума по правам коренных народов. Это и декларация о правах коренных народов, и многочисленные резолюции. Поэтому такие встречи, такие площадки очень важны. Я просто хочу обратить внимание на тот момент, что Украина на сегодняшний момент получила большое количество международных документов, которые осуждают оккупацию. 9 резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, 5 резолюций так называемого Третьего комитета по правам человека, 20 резолюций ОБСЕ, 7 резолюций
7 резолюций от ОБСЕ и 20 резолюций от парламентской ассамблеи, многочисленные решения НАТО, 4 позова и дела в международных судах. Главное, вот теперь вот этот массив, то есть вся нормативно-правовая база есть. Теперь вот это все необходимо использовать для того, чтобы приблизить оккупацию. Кстати, этот вопрос очень важен и в плане Крымской платформы, которая сейчас, вы знаете, формируется, продолжается работа, намечается саммит. Здесь важно не просто получить следующее какое-то заключение, резолюцию или документ. Вот сейчас речь идет о подписании хартии. Здесь важно предложить еще и международно-правовые пути, конкретный план действий, да, для реализации вопроса деоккупации. Насколько я понимаю, насколько я могу сделать выводы, следя за событиями, речь сейчас идет о формировании платформы и о привлечении стран к участию в платформе, потому что мы знаем, что этот процесс достаточно сложный, мы знаем и о шантажах и политическом буллинге со стороны Российской Федерации, и о том, чтобы эта платформа была реализована и стала действительно таким действенным инструментом. Бұл платформа чертевесінде менің білгеніме көре садыжы тышышларын әзірліге дегілде Қырым Татар Милли Межлисі де фаалиет алып бараве, сізде Қырым Татар Милли Межлисінде чешет елчілер или корушесіз, мен ялнышмасам бойада кечкен авта Малайзия елчісінен бойле бір корышып өткерілген. Доғрым, насыл бір нәтижелері олды не лаф етілді? Действительно была такая встреча, она состоялась 21 апреля, очень продуктивная, на мой взгляд, очень действенная. Но, во-первых, посол Малайзии он очень хорошо разбирается в крымской проблематике, в ситуации в Украине. В 2014 году, когда была принята резолюция о территориальной целостности Украины, которую назвали, кстати, победой украинской дипломатии, он находился в ООН и был заместителем главы миссии от Малайзии, поэтому он знает эту ситуацию. И его визит в Меджлис состоялся после того, как посол посетил административную границу в Чаплынке и Чонгаре, и на Каланчаке. То есть человек очень хорошо знает ситуацию и знает ее не, так сказать, не понаслышке. Что было им предложено? Он предложил подумать по поводу того, чтобы состоялся визит представителей Меджлиса в Малайзию, в ходе которого можно было бы более подробно рассказать о ситуации в Крыму и подумать, каким образом страна может помочь нам в решении нашего вопроса, в том числе и на международных различных площадках. Кроме того, было озвучено предложение по поводу того, чтобы 3 крымско-татарских студента обучались в Исламском университете в Малайзии, в Куала-Лумпуре, столице этой страны. И мы знаем, что это университет достаточно известный, он существует уже 3-й десяток, из более 140 стран мира там учатся студенты, поэтому я думаю, что это хороший такой старт. Сейчас задача заключается в том, чтобы сделать условия конкурса прозрачными, и чтобы все желающие могли принять участие. Ну и кроме того, мы говорили о том, чтобы продолжить работу в плане признания прав крымско-татарского народа, например, о признании геноцида, депортации актом геноцида крымско-татарского народа и других нормативных актов. Ну и, конечно же, Крымская платформа. Приглашение они уже получили на уровне премьер-министра. Пока еще решение у них не принято, будут ли они участвовать. Но сам факт прибытия посла в Меджлис, его знание ситуации, оно очень обнадеживает и очень радует.
Мына Қырым платформасына енді бірқач кересіз айтып кештіңіз. Менде бұл меселе трафында да бірқач суал берейжек едім. Ақат енді шымды біз көреміз чеші түрлі сағалардан Қырым платформасына мемлекетлерінің лидерлері вейлях реджелп етілеве бір чоқылары енді андай іштірак етжеклеріні білдірді. Шарль Мишель де шу сырада кешкен авта білгенімізге көре платформаға қошылажағыны енді ачықлады. Мына Гайна ханым платформаның анги бір нәтижелеріні сіз муафақиет деп белгілер едіңіз. Яғни насыл бір нәтижесі муафақиет olarak değerlendirilecek? Aslında pek ciddi bir sual çünkü айтқаным gibi sadece bir karar ya da nefbetteki bir müracaat elde etsek siyasi pek yaşı yazılgan böyle güçlü bir karar elde etsek bu yeterli olmaz. Benimcesine bu platformanın konkret, hakiki ve böyle icra bir planı olmalıdır. Hangi ülke ne yapacak? Hangi ülke nasıl katılacak Kırım serbestliği meselesine? Bu sanksiya tarafından mı yaklaşacaklar, diplomatik tarafından mı yaklaşacaklar, yardımını yapacaklar mı? Herhangi bir şekilde her bir ülke katılabilir ve onların katkısı nasıl olacak? Ona bakmak gerek. Elbette bu kolay değil. Biz bilemiz her bir ülke uzun pozisyada, uzun düşüncelerge göre hareket ete ve kolay bu meselege katılmıyor. Sesim geliyor mu Gülsüm Hanım? Ben sizni yaxşı eşittim, çok güzel eşittim sizi. Mında biraz internet probleması var gibi. Yok, hiç güzel eşittim. İştesiniz, pek yaxşı. Yani kolay bir mesele değil ama birinci növbette bizge bu memleketleri, bu ülkeleri celp etmek gerek, toplamak gerek ve ayrı ulusal sahasında, ulusal seviyesinde, halkara seviyesinde Kırım meselesine bakmak gerek. Malezya meselesine geldiğinde biz daha önce laf ettik, bu İslamik ülkelerin birleşmesi var ve anda Malezya aza, onun gibi ülkeleri yaklaşık 50 civarında ülke kırıyor bu birleşmesine ve onun gibi ülkelerin katılımı ve yardımı pek mühimdir. Ve tek onlar değil, Batı dünyası, diğer memleketler eğer katılıp konkret bir şekilde Kırım serbestliğine adım atsalar, kol tutsalar, yaxşı olur dep sayamın. Çünkü sadece karar olsa o yeterli değil. Belki ilk adım olarak yaxşı olur da ama sonra bu yeterli olmaz. Evet, mına Kırım platforması onun işte işleri ve ilahiri kabul etilgen geçenleri Kırım kaytarılығы stratегиясына кірмекте. Men eminim siz de okuğandırsınız bu stratегияны, incelegendirsiniz. Hatta beğendiniz mi Gaynahan? Bu stratejiya mecliste bakıldı. Şöyle bir şekilde bakıldı. Elbette biz meclis azaları olarak bu meseleye katılmadık, bu işlerge katılmadık. Mecliste anda yer algan meclis temsilcileri, Kırım Tatar temsilcileri Mustafa Ağa Cemilov ve Rifat Ağa Çubarov. Anda bizim dikkatimizni çeken bir nokta vardı. Hiçbir yerde maalesef Kırım Tatarlar asıllık halk olarak, kökenli halk olarak geçmiyorlar. Ben bilesem stratejiyanın en zayıf noktası budur. Yani Kırım'ın geleceği ne olacak? Kırım deokupasiya, serbest olgan son, onun siyasi statusu, onun geleceği, onun çalışma siyasi sistemi nasıl olacak? Anda o stratejiyada bu meseleler bakılmay. Mecliste biz bunu baktık. Öz aramızda, öz tekliflerini toparlayıp yazıp verdik. Her yerge Kırım Tatar halkını, kökenli halk olarak ve ilerideki Kırım özerkliğini kurmak gerek deyip böyle tekliflerini verdik. Ama bilirsiniz, afsus ki bunlar stratejiyaga kirmedi. Ve bir şey daha etmeye isteyeyim. Bu tür dokumentler onlar pek mühim. Bu tür dokumentler onlar ramkavı, deklarasya şeklinde kabul edilir.
verili, demek ki yeşil ışık verili, ondan sonra çalışmalar, ondan sonra işler pek mühim. Stratejiyan sonra plan Z, yani bu icra planı alıp varıla ve bu planı nasıl olacak? Anda konkret adımlar nasıl olacak? Ne gibi işler, ne gibi çalışmalar yapılacak? Ona bakmak gerek. Benim bilgenime göre yaklaşık 3 ay içinde bu dokumentini hazırlamak gerek ve anda endi böyle konkret bir şekilde bu meselelerge bakılacak dep düşünüyorum. Yani bu kabul edilen stratejiyanın icra vesikasında bazı bir maddelerde Kırım Tatarlarının aklarını yerine getiruf degen böyle bir ilaveler koşulabilir mi? Bu ilavelerin koşulması için bir faaliyet şimdi alıp barıla mı sizin bilgeniniz? Benim umudum var kırsetilir. Umudum var kırsetilir dep. Çünkü her yerde, her imkanda, her seviyede, sahasında, konuşuvda biz bunu mutlaka ve mutlaka aytamız. Bilesiniz bizde RNBO başıyla konuşup oldu. Ondan sonra gerekli seviyelerge biz bunu ulaştıramız. Şimdi nasıl kırsetilecek o da açık sual. Ama ben bilesem mutlaka bir şekilde meclis bunu ulaştırır. Şimdi yaxşı böyle şeyler beklenili. Yani ben bilmiyorum bunu açıklamak gerekli mi, gereksiz mi şimdilik? Belki May ayında biz onu duyacağız. Yani ben neden bahsedeyim? Kırım Tatar halkının hakları hakkında sözünü yürüttim ve bazı kanunların kabul edilmesi beklenili. Ya, ben anladım. Ya, bu zaten açıklangan bir şeydi. Tamır halk kanununun kabul edilmesi açıklangan. Emre Fatagay, Mustafa'ga bunu diyenlerimiz de ayttılar. Yani bu üç kanundan biraz ayırıp bundan evvel biz sadece bu triada dep aytalaydılardı. Üç kanun demek bu üç kanundan şimdi tamır halklar ile kanununu ayırıp ayrı bir şekilde onun kabul edilmesi ihtimali var, doğru mu? Evet, bu 18 Mayıs arifesinde bu kanun taslak olarak, proyekt olarak Rada'ga körsetilecek, parlamentoga körsetilecek ve anda bakılacak böyle bir beklenti var. Onun ardından da avtonomiya meselesi, özerklik meselesi bakılacak dep söylenili. Ama şimdilik ilk adım olarak bu tamırlı halklar için kabul edilen kanun mühimdir. Bunda bilesiniz farklı yaklaşımlar var. Bazıları aytalar mutlaka üçünü birden yapmak gerek. Bazıları deyler adım adım keteyik. Yani madem bizge özerklik avtonomiyasını vermeyler bunu kabul edeyik. Bu kanun da pek mühim çünkü anda hem tamırlı halkların hakları yazıla. Ayrıca Kırım Tatar Milli Meclisi ve kurultayı bir devlet organı kabul edildi ve ilerideki işler için biraz sahası açıla, işler daha kolaylaştırıla. Onun için bunu birinci bir adım olarak koruyup ondan sonra bakayık. Ama stratejiyada aytkanım gibi yani bizim isteklerimiz stratejiyaga körsetilmedi. Bu her yerde aytıldı. Umarım endi icra planına bir şekilde bir madde olarak körsetilir. Yani katinde eğer misali olarak tamır halklar ile kanun kabul edilse bu kanun esasında endi diğer meselelerimizin çözülmesine de böyle umutlar peyda ola. Gani Hanım açıklanız bizim için lütfen. Bana tamır halklar kanunu eğer kabul edilse bu bizlerge nasıl imkanlarını bağışlay? Biz endi bu vesikayla bu kanunu ne yapabiliriz? Yani birinci növbette bizim temsil organlarımız endi resmi statusunu alırlar. Elbette siz aytarsınız 2014 senesinde Ukrayna Meclisi'ni tanıdı ve körsetdi fakat belli bilesiniz bir pastanova ile bir parlamentonun bir kararıyla meclis tanındı. Endi bu kanun olacak ve kanun ardında gerekli adımlar atılacak. Ondan sonra Kırım Tatar halkının kurultay yani bir meclis toplaşıf olarak o'zin statusunu da ala ve men bilesem bu da pek mühim bir mesele. Bunun ardından yani gerekli işlemler
bizim çeşitli halklarımızda mesela dil bakımından, tahsil, eğitim bakımından, ondan sonra uzun kültürünü pekiştirmeye alıp varmaya bakımından gerekli böyle şeyler var. Endi bunlar sadece istekler ya da konuşmalar değil. Endi resmi bir şekilde kabul olacak ve ilerideki işler için yani bir temel, bir platforma olacaktır. Umut etemiz, Qaytende aytqanınız gibi olsun inşallah. Çok sağ olunuz Gayna Hanım bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz ve kıymetli fikirlerini ifade etkeniz için. Gayna Yüksel, Kırım Tatar Milli Meclis azası bizle canlı bağda edi saygılı arkadaşlar. Men ise yayınımızına devam ederken de şimdi siyaset şınasını bağlanmağa planlaştıramız. Onun bugün Ukrayna'nın informasyon cedvelinde yüz bergen sonki haberlerini de muzakere edecekmiz ve bu muzakere etkenimiz haberler çerçevesinde Ukrayna'nın istikbali yüz verecek hadiseler, Kırım'ın istikbali ve ilahri degen sualler de koterilecek ve men de bir kere sizlerge hatırlatam. Stüdyamızda telefon bağları çalışa, ekranlarınızga rejissörlerimiz telefon numaralarını takdim ete 073 419 41 58 Viber vasıtasıyla stüdyamızga telefon açmağa imkanınız var ya da bizim Skype adresimizge qoşulabilirsiniz. atr.tv bizim Skype adresimiz, video vasıtasıyla stüdyamızga telefon açınız, yayınımızga qoşulunuz. Men ise Rus tiline geçeyim. Мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь» и переходим к обсуждению важных новостей сегодняшней повестки дня. Президент Владимир Зеленский говорит, что Украина приветствует отвод российских войск от границ Украины и благодарит международных партнеров за поддержку. Об этом он сообщил на своей странице Твиттера. Предлагаю его послушать. Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди на поготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності і деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку. Украина призвала всех международных партнеров продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать действенные меры по сдерживанию России после объявления Минобороны РФ об отводе войск. Об этом сообщил глава внешнеполитического украинского ведомства Дмитрий Кулеба. Якщо Росія дійсно відведе від кордону з Україною величезні військові сили, які вона туди стягнула, це послабить напруженість. Однак ми маємо пам'ятати, що сам цей крок не зупиняє ані ескалацію, ані конфлікт в цілому. НАТО продолжит сохранять бдительность и отслеживать ситуацию. Об этом заявил представитель Альянса в комментарии Reuters. Будь-які кроки щодо деескалації з боку Росії важливі і давно назріли. НАТО зберігає пильність, і ми продовжимо уважно стежити за невиправданим нарощуванням російської військової потужності в Україні і навколо неї. Політолог-міжнародник Дмитро Левось зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитро, вітаю вас, салям алейкум. Да, доброго вечера. Доброго вечера. Пане Дмитро, отвод российских войск с границ Украины свидетельствует ли о деэскалации конфликта? Ну, звісно, що ні. Я гадаю, що абсолютно не свідчить. Це, так би мовити, певна передишка. Да? Війна не закінчується. Заяви Путіна, які він зробив з приводу звернення до нього президента Зеленського, свідчить про те, що стратегічна мета залишається та сама, і безпосередньо цілі, які вони переслідують наразі, а саме всадити Україну за стіл переговорів безпосередньо з так званими ДНР, ЛНР, тобто з російськими проксі-силами, залишається, да, тобто це ж було заявлено про це, і отже, нічого такого не сталося. Ескалація можлива в будь-яку мить. Да? Бо чому? Тому що, ну, по-перше, вже є відомості певні, що відводиться, наприклад, особовий склад, а частина техніки залишається. Більше того, мова ж не йде про виведення російських військ з окупованих територій, з Криму і з Донбасу, да, ті, які є, а тут якісь
певні заяви, да, не більше про це, не більше за це, да, йдеться. Тому я би тут не став говорити. Стратегически, да, цель, в принципе, остается та же, и это всем понятно. А как же тактически? Ведь последние 2-3-4 недели мы наблюдали реальную эскалацию и стягивание российских войск, массовое стягивание российских войск к границам Украины. И многие говорили, что это все было проделано с целью демонстрации силы и вынуждения Украины пойти на какие-то компромиссные действия. Другие же говорили, что нет, Россия действительно готовится к полномасштабному вторжению в Украину. Вот что об этом, что это говорит, о чем это говорит, как вы думаете, тактически, что это означает? Ну, я гадаю, що тут немає ніякого парадоксу в тому, що одна і друга заява є вірними. Да? Чому? Тому що так, в такий спосіб, от, в такої ескалації, такі залякування, так, дійсно є мета добитися там незастосуванням безпосередньо військової сили поступок з боку України. Да, то це однозначно. Да, ну, тут, я не знаю, чомусь є популярним там трактати китайських мудреців там на кшталт Суньцзи, які говорять, да, про те, що якщо ти там переміг ворога, тільки там залякавши його, там, ну, якісь такі там речі. Це, ну, в принципі, це аксіома. Так, це один момент. Другий момент. В 2014 році Російська Федерація, окупувавши Крим і потім вводивши свої війська на Донбас, вона довела те, що не можна вірити будь-яким заявам. Те, що вона здатна до безпосереднього застосування сили, причому навіть там, де її там ловили безпосередньо за її брудні лапи, як, наприклад, було 29 серпня 2014 року, коли потрапляли в полон її військові, 24 серпня, коли потрапляли, ну, ціле відділення, да, штатне відділення десантників на територію України, там на 40 чи скільки кілометрів в глибину нашої території, коли потрапляли їхні спецпризначенці, які в 2015 році весною, навіть тоді вони продовжували потім це все заперечувати. Або під час окупації Криму згадаємо заяви президента Російської Федерації Путіна, який спочатку казав, да, це самооборона Криму, потім почав розказувати, так, це були наші люди, да, там, тобто, тому будь-які там, це абсолютно брехливе утворення, якому не можна в ніякий спосіб вірити. Тому звичайно, що в будь-якому разі мета застосувати війська тоді, якщо вони вважатимуть, що це не призведе до там якихось для них катастрофічних втрат або є вдалий момент, вони можуть. І я не думаю, що тут мова зараз іде там про повномасштабну війну, але для досягнення безпосередньо там таких цілей, як, ну, поки що, да, лякають там можливістю застосування військ. Якщо вважатимуть, що там якесь обмеження застосування військ задля того, аби там нанести втрати Україні і цим самим таке ж внести сум'ятицю до керівництва України, до настрою народу, який, щоб він українського, що він буде нездатний там опиратися і буде тиснути на керівництво задля там того, аби там закінчити війну. Якщо вони вважатимуть, що це застосування там певним чином обмежене призведе до цієї мети, то, звичайно, вони це зроблять. Так само, як вони можуть це зробити і задля досягнення якихось обмежених цілей. Да? Наприклад, встановити контроль повністю над Донецькою, Луганською областею, оскільки у них по їхніх документах, да, вважається, що територія ДНР та ЛНР, по тих законах так званих, яких вони приймають, це територія, повністю територія там Донецької, Луганської областей. Так само, як і провести там обмежену операцію задля того, аби викликати там повстання, там зрозуміло, що там проросійське, да, і встановити контроль на півдні, да, над Північно-Кримським каналом і отримати воду в Крим. Да, якщо це не вдасться шантажем і раптом вони побачать, що реакція світового співтовариства
не є там радикальною, і раптом їм здасться, що керівництво України не здатне буде реагувати жорстко. Тому ці речі абсолютно можливі. Так само, як можливі і обстріли з території Російської Федерації. Більше того, я гадаю, що ми ще не одну подібну ескалацію побачимо, так само, як і, на жаль, і в тому числі до самого такого безпосередньо до бойових зіткнень. Тобто війна не закінчилася. Ряд аналитиков говорят о том, что отвод российских войск напрямую зависит от внешнего давления на Россию и консолидации международной коалиции в поддержку Украины, которую мы наблюдали очень активно последний месяц. Вы согласны? Так, звичайно, я думаю, що тут, в першу чергу, це залежить також і від готовності України до опору. І до того, що і керівництво там України, і безпосередньо українське військо, вони здатні нанести там в такі втрати, що ця операція там не є вигідною. Але от успіх на дипломатичному фронті, підтримка з боку Заходу, підтримка з боку Сполучених Штатів Америки, навіть там в конкретних речах, і не лише там на дипломатичному фронті, а і там щодо там постачання зброї, можливості створення безпілотної зони, можливості підтримки з повітря України такому, тобто обмеженому в військовому втручанні у разі повномасштабного конфлікту, так це також впливає на здатність Російської Федерації до агресії. І ці речі, які ми там зараз бачимо, ми, знаєте, часто густо розглядаємо все чомусь там відірвано. Є військове загострення, а насправді ж це така велика гра, велике протистояння. І тому оці висилки російських дипломатів, які відбуваються із Чехії, потім Словаччини, зараз приєдналися, до речі, країни Балтії, які теж заявили про те, що на підтримку Чехії це може бути зроблено. Це до цього ще Польща була. Так, і Польща, Це все ті чинники, які роблять пана Путіна і його оточення невпевненими. Тобто тут треба... Це те, що тисне на нього, и тут и складывается, тут и появляется такое ощущение, что Россия уже примирилась с санкциями, она примирилась с разрывом отношений с западным миром и как бы уже готова опустить железный занавес и идти ва-банк, и уже не хочет играть в вот эти игры с ПАСЕ, международное право и так далее. Или же нет все-таки? Я гадаю, що насправді не зовсім так. Тут це якраз, знаєте, якраз поведінка Російської Федерації, яка кричить про це, що знаєте, не трогайте мене, я психований, воно приблизно як такий гопник такого плану. Насправді нічого подібного. Російська еліта і Російська Федерація взагалом, вона все ж таки дуже інтегрована на Захід. Ми насправді давайте згадаємо навіть там пізній Радянський Союз, який був дуже сильно інтегрований, який з 50-х, 60-х років купував збіжжя в Канаді, в Сполучених Штатів, який залежав критично від продажі енергоресурсів на Захід. Російська Федерація залежить ще більше. Більше того, вони цими чисельними цими зв'язками просто приросли туди, родини їхні там. Рахунки в банках їхніх там, всі. Тобто, тому ці речі, вони, знаєте, вони, як на мене, саме такі достатньо показові. Якщо не будете з нами рахуватися, ми тут опустимо там залізну завісу. Якщо не будете з нами рахуватися, ми тут нападемо на Україну. Насправді, не зовсім так. Інша річ, що багато людей на Заході, які приймають рішення, в тому числі, вони не зовсім розуміють оцю природу Російської Федерації, руського міра, самого як по собі. Деякі
ну, хтось просто відверто куплений. Да? Чому? Тому що ці нафтові гроші, газові гроші, вони такі. Да? Тобто і є досвід цієї корупції. Хтось просто там живе в цьому такому серпанку, великая русская культура, загадочная русская душа. Хорошо, а в какую категорию входит канцлер Германии Ангела Меркель, которая, выступая на очередной весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, сказала: да, мы осуждаем агрессивные действия России и требуем немедленно отвести войска с границ Украины, но Северный поток нужно достроить. Ну, тут треба все ж таки знати трохи більше. Да? Не можу. Я думаю, тут є ще і третя категорія. Да? Тут, я думаю, що у неї якраз ілюзії немає. І є просто only business, там, just business, все. От така категорія також є. І реалполітик. Добре бути добрим, да, там, за рахунок когось. Да? Тобто, от вони, так, ми можемо засуджувати, але є свої інтереси. І, до речі, навіть от як із випадку з Німеччиною, тут ситуація така, що оця залежність від постачання російського газу, да, це, в принципі, наслідки прорахунків стратегічних в енергетичній сфері, яка була в Німеччині. І ми, звичайно, да, ми є євроорієнтованими, і, звичайно, це наш цивілізаційний вибір, який є вірним, але не варто думати, що там не робиться цих помилок. Тобто, от, були прорахунки в енергетичній політиці. Більше того, зараз, оскільки тут не все залежить, да, там, від безпосередньо там, політичного класу, є небажання тепер зараз ці прорахунки якось там їх вирішувати. Да? Тобто, тому тут, я думаю, тут саме от є ще така третя категорія, да, там, яка ховається за цим таким, да, там, прагматизмом, який насправді є наслідком або там певного політичного інфантилізму, або небажанням зайняти принципову позицію там, де її треба займати, оскільки це принципи західної цивілізації, в тому числі от цей, крім прагматизму, ще й служіння певним ідеалам, як демократії та гуманізму. Ну вот мы с вами затронули «Северный поток-2». Как вы думаете, все же «Северный поток» достроят? Так, или же адміністрація Байдена може ввести ще більш серйозні санкції? Дуже подібно на це. Чому? Тому що, наприклад, по-перше, все ж таки, ми якось уже з цього приводу говорили, все ж таки Північний потік – це певним чином уже історія неуспіху Російської Федерації. Це певним чином уже історія поразки. Навіть якщо достроять. Так, його добудують. Він мав бути відкритий, коли ми там пам'ятаємо, у 2019 році. Да. Він вже мав почати працювати. Скільки було заяв? Тобто 2 роки, як ця історія вже не працює. 2 роки на це, як це простої, і 2 роки оцих всіх таких цікавих історій. Це величезних економічних втрат Російської Федерації, величезних оцих пошуків, як би обійти ці санкції, тут іміджових втрат. Але я, знаєте, от чому переконаний був? Я, наприклад, ніколи і не сумнівався щодо Кримського мосту, що вони його побудують. Та? От, незважаючи ні на що, чого, тому що є це от той ірраціоналізм, який є в самої природі руського міра. От этого, да? Тобто є мета, є іміджовий проєкт, він буде економічно невигідний, він буде тут там які завгодно, але вони його будуть робити там. І тут саме та ситуація, тим більше, що тут все ж таки для того, аби якось там є вже залежність економічна, що його треба відбивати, тому тут вони зроблять для цього всі будь-які зусилля. Інший момент. Я думаю, що так, якщо там з огляду на деякі такі непрямі там якісь там вказівочки, які є, то все ж таки, скоріш за все, адміністрація Байдена
погоджується з тим, що він буде, але те, що це момент для збереження там певного тиску і впровадження санкцій на тих, хто його там побудує, тут питання того, наскільки він працюватиме у подальшому. І наскільки це сама по собі цей чинник, який з'явиться, як у вигляді цього Північного потоку-2, він впливатиме далі на Європу. Тому що от і на цьому тлі є позиція Польщі, є позиція Балтійських країн, які показали, як треба це зробити. І тому тут просто може статися так, що достатньо скоро він буде вже і непотрібним. Тому тут дуже, дуже цікавий момент. Це вже так, знаєте, із глобальних таких якихось прогнозів. Я думаю, що про це має сенс говорити з тими людьми, які в цьому орієнтуються. Наприклад, от як пан Михайло Гончар, я думаю, що він може сказати з цього приводу набагато більше. Дякую вам дуже, пане Дмитро. Чохсагл, у нас політолог-міжнародник Дмитро Левусь був з нами на прямому зв'язку. А я, к сожалению, вынуждена завершать этот блок. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. А далее в этой студии в программе «Прайм» вас поприветствует мой коллега Осман Пашаев. Всем хороших выходных. Коршкенч. Nasıl bir kunlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler ole. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilip keldik. Vatanға koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Kalmadı aramızda birlik kengeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işim. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Hepimiz habardık mingen kamırday. Karışıp kalmayık bir top çamurday. Kesilip başladık kurgan tamırday. Yaşayımız bularını bile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Bizni kene bir evler oynatmak istey. Kene damsız bir şorba kaynatmak istey. Kenardan koşlanıp bir bakmak istey. Bar, oyna koz yaşını sile ve sile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Sanki düşman olduk birbirimizge. Hürmet yok ne ölü ne tirimizge. Ne oldu kardeşler? Ne oldu bizge? Kene dersin bir belalar bastırıp gele. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Allah'dan verilgen güzel bu toprak, gözlerimiz gibi korlangan çokrak, tereklerimizde sarargan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Ey felek, işine akıllar yetmey, Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kelle. Demesinler, dünya bizge bakıp bir koznen ağlay,
бір көзінен күле. Ешітесіңіз ма? Мен ақтау ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Ні дням без обшуків. Цього разу окупаційні силовики вдерлися до оселі кримського татарина Руслана Рамазанова в Сімферопольському мікрорайоні Хошкільде. За інформацією правозахисника Абдурашита Джапарова, ФСБівці нагрянули о 6 ранку і нишпорили близько години. Вдома були сам 43-річний Руслан Рамазанов, його мати, дружина та 4 дітей. Вломились в дом з автоматами. Як це можна зрозуміти? Мы с такого шума, все дети поднялись. У нас дети, ребенку 4 годика маленькой девочки. Они все испугались, мальчики вот наши, мои внуки. Они настолько испугались, как они тарабанили эту дверь. Когда это все кончится, я так и не поняла, зачем они вообще пришли в мой дом. Почему они нарушили вообще наш покой? Мы сели, и она задала мне 2 вопроса. Знаю я о чем-либо в прошлом году, в сентябре месяце, как бы заминированный Таврический университет. Ну, честно сказать, я говорю, да нет, я ничего не знаю. Даже где Таврический находится, я не знаю. Ну, не знаю, мне как бы и не надо было, я как бы и не знаю. Но она мне ответила по адресу такого-то. Я говорю, нет, я не слышал ничего. И потом спросила, знаешь ты ли человека по имени Дмитрий, фамилия не русская? Я говорю, нет, это мне нічого не говорить. Як і під час вчорашнього обшуку в Білогірському районі, окупанти заявили, що прийшли за анонімним повідомленням про підготовку вибухів. Як і тоді, жодної вибухівки не знайшли, вилучили комп'ютер і телефон. Никакого производства, нет никакого дела. Просто это легенда у них такая. Они потом развозят там по территории Крыма такие вещи проводят. А никакого дела нет. Даже вот мы сегодня уже общались с адвокатом, они пытались найти суд, который выдал постановление. Нет никакого, ну, в постановления от суда. Ну и все, это просто обман. Они же тренируются, скажем, там на небе, не знаю, там в море, вот здесь танки катаются, завтра идет металлолом по Крыму. Ну и, видимо, вот это тоже у них входит в программу учений. Только эти учения происходят в наших домах, в крымских домах. Окупація Росією Криму є загрозою для збереження ідентичності кримсько-татарського народу. Про це заступниця міністра закордонних справ України Емінія Джапар розповіла на 20-й сесії постійного форуму ООН з питань корінних народів. Сьогодні задля переслідування кримських татар Росія використовує закони про боротьбу з екстремізмом та тероризмом, наголошує заступниця міністра. Незважаючи на рішення Міжнародного суду ООН, діяльність Меджлісу заборонена. Незалежні кримсько-татарські журналісти переслідуються, а ЗМІ були вимушені покинути окупований півострів.
Декілька днів тому головного редактора газети «Керим» Бекіра Мамута було оштрафовано за публікацію звіту генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша, в якому згадується меджліс та заклик до Російської Федерації скасувати його заборону. Від початку окупації кримсько-татарські ЗМІ були репресовані та фактично виселені. Серед них телеканали АТР, дитячий телеканал «Лялє», Радіо Майдан, QHA та інші. В Херсоні визначились місцем будівництва житла для кримських татар. Мова йде про квартири, які будуватиме Туреччина для кримських татар та інших пільгових категорій громадян України, які були вимушені покинути півострів через окупацію. Згідно з угодою між Україною та Туреччиною передбачається будівництво 500 квартир. З них 100 у Києві, 200 у Миколаєві, мікрорайоні Північний та ще 200 квартир у Херсоні, зокрема в мікрорайоні Таврійський. За інформацією Херсонської облради, цей район має відкриту місцевість, що дає можливість створення мечеті та ісламського культурного центру біля житлового комплексу. Дипломатичний ультиматум. Посольство Росії в Празі має скоротити свій штат до кількості чеських дипломатів в Москві. Таку заяву зробив новий глава МЗС Чехії Якоб Кулганек. Росія має виконати вимогу до кінця травня. Інакше з Чехії будуть вислані 63 співробітника російського посольства. Як відомо, Чехія вже вислала 18 дипломатів та заявила про їх причетність до підриву арсеналу Урбетиці в 2014 році. У відповідь Росія вислала 20 чеських дипломатів. Міністр закордонних справ Чехії вважає, що в посольствах обох країн має залишитись однакова кількість дипломатів. Русько напроти тому реагувало напросто неадекватно. Російська сторона відреагувала на наші дії неадекватно. Вони вислали 20 наших дипломатів. Про це я говорив вчора з російським послом в Празі. Я пояснив, що Російська Федерація повинна до полудня завтрашнього дня дозволити повернення всіх висланих дипломатів в чеське посольство в Москві. Наші дії мають зрівняти число російських дипломатів в Чехії, щоб це відповідало кількості чеських дипломатів у Москві. Současnému stavu na českém velvyslanectví v Moskvě. Частина окупаційних підрозділів повертається до пунктів дислокації після навчань в окупованому Криму. Російське міністерство оборони розповсюдило відео, на яких армія агресора полишає півострів. Вони вантажаться на станціях Керч і Феодосі, а також на десантні кораблі підрозділів морської піхоти Каспійської флотилії. На маневрах на полігоні Опук було задіяно 10 тисяч військових, понад 1000 одиниць озброєння і техніки та 40 бойових кораблів. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу назвав це раптовою перевіркою, а вчора дав команду повернутися до місць базування. Стало відоме ім'я українського захисника, загиблого вчора в районі окупованої Горлівки. Це боєць 10-ї гірсько-штурмової бригади Олександр Луцик з Волині. Він дістав уламкове поранення несумісне з життям внаслідок влучання протитанкової керованої ракети окупантів. В районі Шумів та Кримського зафіксовано 2 прольоти російських безпілотників «Орлан». Їх вчасно знешкодили українськими засобами радіоелектронної боротьби. Загалом окупанти 17 разів обстріляли позиції об'єднаних сил. Він давав відповідь. Зокрема, неподалік селища Південне та Зайцеве російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82 та 120 калібрів, а біля Красногорівки ще й зі танкових протитанкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Шуми ворог здійснив обстріл з протитанкового ракетного комплексу та мінометів 120 калібру. Поблизу населених пунктів Піски, Золота-4, Водяне та Павлопіль загарбники обстрілювали позиції наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А на Херсонщині перевіряли бойову готовність протиповітряної оборони. На межу з окупованим Кримом висувалися бойові обслуги зенітно-ракетних комплексів та розрахунки зенітних установок. Тренували швидкість розгортання на позиціях, майстерність і злагодженість знищення ворожої авіації. Тренування та тактика спеціального навчання сили засобів протиповітряної оборони ніколи не проводяться за шаблонною системою. Це пов'язано з отриманим величезним досвідом внаслідок участі сили засобів протиповітряної оборони в антитерористичній операції, а також в операції Об'єднаних сил. Оборонці повітряного простору півдня України готові до дій за призначенням.
За час пандемії понад 2 мільйони українців перехворіли COVID-19. Минулої доби зафіксовано 14 277 нових пацієнтів. Одужали 18 964. Ще 434 людини померли внаслідок хвороби. А до України прибула вже друга партія вакцини AstraZeneca. Цього разу вже міжнародної ініціативи COVAX. Препарат південно-корейського виробництва, але формула ідентична з індійським Covishield, каже головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він зауважив, що препарат розроблено оксфордськими вченими і незалежно від країни виробництва формула незмінна. Ця партія вакцин AstraZeneca SK Bio, яка надійшла в Україну в розмірі 367 200 доз, буде використовуватись в більшості своїй в кабінетах щеплень для людей віком 65 плюс і старше. Частина партії буде залишена для проведення другого щеплення людям, які зробили перше щеплення в період з 24 лютого, для того, щоб забезпечити повноцінний захист і формування імунітету. А в окупованому Криму 123 нові випадки COVID-19. Ще 8 померли внаслідок хвороби, звітує окупаційна влада півострова. Її очільник Сергій Аксьонов вирішив дозволити деякі масові заходи, серед яких і святкування 9 травня. Қайырлы ақшамлар, сағалы телесерджилер. Атерде прайм яйыныз 8-10 кеше бүгінгі мұсафырымыз Украина түшішлері Назирінің бірінші муавины Емне Джиппар. Хош келдіңіз. Хош болдық, Осман Бей. Бұл Атер каналында асында яйыныз жоқ еді бөлі мұсафыр. Бір ел евелісі Джемат каналында да тайын етілмезден евел бір көріш кенедік. Тайынден сон bir yıl geçti. İşte aman bir yıl olacak. İki hükümette çalıştınız. Keçken Cumhuriyet'in hükümetinde de birinci Nazir'in birinci muavininiz informasyon Nazirliğinde şimdi bu Dışişleri Nazirliğinde çalışan iki hükümetin farkı ne? Сенде Осман там en zor suallerden başlamağa. Ama kıyaslamaya mümkün de yani. Tabii ben kıyaslamaya aslı istemeyeyim. Çünkü her bir tarafın yani her bir hükümetin hem de müsbet hem de menfi tarafları var. Çünkü bu insanlar. İnsanlar çalışkan yerde her daim ve menfi ve müsbet taraf olacak. Şimdi bence eğer biz Kırım'ın meselesine bakarsak Mence Kırım ile alakalı siyaset daha güçlü oldu. Daha yüksek seviyede ve daha yüksek yani sesle biz Kırım konunu ve Kırım meselesini götürüyoruz. Ve bir kararlar alamız. Ve tilge bağışlanған konsepsiyonu kabul ettik hükümet seviyede bir ay evvel. Ondan sonra RNBO tarafından strateji kabul edildi. Şimdi yani bizim Kırım platforma teşebbüsümüz bu da bu hükümetin çalışmalarının neticesi. Bence buna bakmak gerek. Tabii şimdi ben onu genel şekilde, esas şekilde kıyaslamayacağım. Çünkü hem o hükümetin hem bu hükümetin müsbet ve menfi tarafları vardı. Ama bunun esaslamak isterdim ki yolu bir. Onun şimdi biz bambaşka yolundan gitmemiz. Yani onun vektörü aynı. Yani Avrupa Birliği ve Avrupa Şurası'na entegrasyon reformalar, yol tutmak, NATO üyelik yol tutmak devam etti. Onun hiç kimse yok etmedi ve bu ben belirlesem en esas. Yani Ruslarla görüyoruz ki şimdi hiç kimse dostluk yapmıyor. Yani çünkü hatırlaysın belki yana hükümet ve yana Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra herkes korktu ki şimdi Ruslarla başka siyaset kurulacak. Bunu biz görmemiz. Yani şimdi Rusların hala düşman olarak görüyoruz ve bu siyaset devam etti ve mencesine bu en doğru ve en adekvat bir yoldur. Biz bu siz aytkan teşebbüslerini de müzakere eterimiz. Kırım platforması evet bu yılın esas bekim
vakiyası olacak. İşte müstakillik күннен evvel bir gün toplaşacak galiba bu summit. Ama başından yine umumi bir sual. Birinci muavinin mesuliyeti. Birinci muavin qaysi işlerden uğraşa? Pek çok işlerden uğraşa. Yani bir sürü meseleler ve konular benim yani mesuliyetimde ve benim mesuliyet altında. Mesela NATO ve Avrupa Birliği, kamu diplomatiya, yani publiczna diplomatiya. Ondan sonra siyasi bölge, bu Dışişleri Bakanlığı'nın en esas bir bölgesidir. Çünkü bütün esas bakışlar ve esas yani durumlar bu bölgede kurulur. Yani elçilikler için siyasi mesajlarını siz hazırlaysınız. Biz hazırlayız. Ondan sonra yani bu ve komünikasyon bölge ama o kamu bölgesinde bir parça olarak tabii ki bu işbirlik. Ondan sonra UNESCO komisyonun ve konseyin başkanıyım aynı zamanda çünkü o bir farklı nazirlikten itibar bir şura ve o yolbaşçı ayrı bir Cumhurbaşkanı'nın emrine tayin ediliyor. Ondan sonra işte bu konular. Ve tabii Kırım. Yani Kırım farklı bölgelerde. UNESCO şurasına degende en birliğinden siz informasyon nazirliginde çalışkanınızda bu Halkara Mahkemesi'ne verilgende İskit altınları hakkında alidan bu iş devam ete galiba da. İskit altınları onlar Ukrayna'ya daha kayıtmadı. Tunev'in apellasya mahkemenin bir görüşmesi olaydı. Ben de şimdi ona ve de ondan gayrı halkara teşkilatlar benim mesuliyet altında. O da esas bir bölge. Yani Birleşmiş Milletler, Avrupa Şurası yani bunlarda birinci muavin mesuliyet altında. Şimdi biz Skifskaya Zolot diyen bir mahkeme görüşme Tunev'in geçti. Karar Ağustos'un sonunda belli olacak. Onu bilirsiniz tarihi böyle 2014 senede Amsterdam'da özel bir müzesinde sergi geçkenedi. O sergi 5 müzeden artefaktlar gösterdi. Kırım müzelerinden getirildi. 4 Kırım müzeyi ve 4 Kırım Müzesi ve burası Ukrayna'dan yani Kiev'deki bir müze. İşgalden sonra Kırım müzeler diyorlar ki bizge bu artefaktlar kaytacak. Çünkü biz bu altınların bizim toprağımızda taptık. Ve şimdi bizim suçumuz yok ki işgal oldu. Biz Ukrayna'nın vatanperver insanımız. Bu referandum vaktinde biz Ukrayna'ya kol tuttuk ama bizim hiçbir suçumuz yok ve mesuliyetimiz yok. Öyle şimdi durum ki ama bu altınlar bizge Kırım'a kaytacak. Bu en birinci mahkeme görüşmede böyle bir şamata götürülgen idi. Ben de o zaman hakimiyet tarafından bizim bakışımız temsil ettim. Ukrayna'nın bakışı böyle ki şimdi hem de halkara hukuk tarafından baksak hem de Ukrayna içteki hukuk tarafından baksak bizim pozisyamız çok güçlü. UNESCO konvensiyası 1970 senesinin konvensiyası açıktan açık ayta. Eğer bu altınlar yani bu devletke ait ve farklı durumlarda bu konvensiyanın devletleri birbirine yardım etmeli. Yani ve Hollanda ve Ukrayna bu konvensiyanın tarafıdır. Tabii ki Hollanda bizge kol tutmalı ve bu altınların bizge kayıttırmalı. İkinci bu bizim kanunlarımız, müze kanunu. O da değil bu altınlar devlet fondun altınları. Demek ki müzelerge ait değil yani bu devletke ait, demek ki insanlara ait, demek ki şimdi işgal o sebepten Kırım'a yani Kırım'a değil de şimdi bunda yani kontrol altında olan yerlerge kaytacak. Bu İskit altınları Ukrayna'ya kayıtsa kayda sergilenecek bunlar, kayda yerleştirecek? Bu en de başka bir mesele. Şimdi bence bu en esas sual değil bizim için. Ve daha bir mesele var bakınız. Bu mahkemede üç taraf. Birisi Ukrayna devlet olarak.
Екінші özel bir müze. Аларды Амстердам музейсі. Амстердамдaki müzesi, o da bir taraf. Bu davaға bir taraf. Ve üçüncü taraf bu Kırım'daki müzeler. Biz deyimiz bu Kırım'daki müzeler endi hukuk taraftan baksak bir fantomlar. Yani onlar artık biz için müzeler değil. Çünkü onlar bütünle Rus kanunlarına göre registrasyon yaptılar. Şimdi kimin temsil ederler? Ve bu dava birkaç yıl devam etti ve neni bilmeliyiz. Birinci instansiyanın mahkemesi açık bir karar kabul etti. Dedi ki tabii bu Ukrayna'ya ve Ukrayna devletine ait ve bu altınlar Ukrayna'ya kaytacak. Ondan sonra tabii Kırım'daki müzeler ve onların onlara yardım etken bir hukuk kampanyası apelyasyaya dava açarlar. Bu apellasya işin başlay ve otaki kararını siz bizge daha ilave malumat veriniz. Çünkü biz şimdi de öğrenmeliyiz. Mesela Ukrayna'da nasıl kanunlar, odur budur, yani bu avtonomiya ayrı bir status. Ruslar bunu pek yaxşı nasıl geçirmeye bilirler ve biz onu öğrenmeye başladık. Anladık ki bir mahkemeci, yani Sudya Aranya, o birkaç yıl evvel yani mahkemeden çalışmazdan evvel advokat olup çalışaydı ve Yukos şirketinin davalarda temsil olarak horçaladı. Ve kimden horçaladı biliyorsunuz mu? Mana bu Kırım'daki müzelerin şimdi advokatlar onlarla birlikte yaptı. Biz dedik bu konflikt interesов. Yani bu açıkça şimdi bu mahkemede olan bir insan hiçbir doğru karar nasıl alacak? Ve öyle bir davaga klopotanya yaptık ki bu mahkemecini çıkarınız. Birkaç kere bakıldı. Şimdi nihayet o insan, o mahkemeci artık endi mahkemede değil, başka bir mahkemenin tayin ettiler ve rozet po suti, yani davanın Kenya'da yenildirdiler. Yani şimdi 22 April ayında, Nisan ayında bakıldı ve karar inşallah Ağustos'un sonunda olacak. Ama bunu bileceğimiz ki eğer apellasya mahkemesi Kenya'da bu kararını kabul etse, mesela tasavvur etti ki şimdi der tabii ki bu birinci instansiyanın mahkemenin kararı doğruydu. Biz eminimiz ki ve ben cesniyeminde şüphelenmek hiçbir yerde kalmadı. Kırım'daki müzeler kasasya yapacaklar ve yukarı mahkemeye dava açacaklar. Demek ki Kenya'da bir vakıtga sozulacak. İki davandan soramağa isteyim. Bunlar da geçken hükümeti vaxtında sizin eski mevkidaşınız Zirkal vaxtında açılған davalar edi. Bu Ukrayna'nın Gaga'daki Halkara Mahkemesi'ne verilgen iki başvurusu. Birisi Rusya Donbass'ta terörizmini destek etkeninin davasıydı. İkincisi Kırım işgaline bağlı Tamır halkının aklarının bozulmasına bağlı, meclisin yasaklanmasına bağlı iki dava açılған edi. Ara kararlar var idi. Ara kararlardan son esas kararlar ne vakit alınacak ve nasıl vaziyette bu mahkemeler? Bu mahkemeler devam etti. Tabii ki bunu anlamak gerekmez ki her bir daim halkara mahkemeye çok vakit alır. Çünkü proseduralarga göre her bir tarafga pek çok vakit verilir ki kendi bakışlarını ifade etmek için. Tabii ki öyle bir kararlar gördük ki 2017 senesinde mesela mecliske kayıtsak, meclisin yeniden çalışmaları başlasın diye öyle bir karar alındı. Ama tabii şimdi görüyoruz Ruslar bu kararlarga hiçbir kulak asmaylar. Ve bunu biz her bir çare olğan yerde söyleyemiz. Bakınız Ruslar böyle halkara hukukka birinci ayak bastılar. Kararlarga ayak bastılar ve şimdi mencesine herkes ve bütün Batı dünyası artık Ruslar ne olğanını ve bu devlet nasıl bakışlarla yaşay, herkes çok yaxşı anladı. Kaç yılga sürer bu davalar? Bu bellisiz Osman Bey. Şimdi men diyeyim, yani men bir vakit aytsam doğru olmasın diye istemem.
Да, bir sualım Birleşken Milletler'den bağlı. Siz bu yılın sonuna kabul edilgen rezolüsiyalarga sizin de eliniz var edi, daha eski hükümetten beri. Endi bu vazifege kelgen son 2020'de de kabul edilgen. Endi kabul etili bu rezolüsiyalar ama yıldan Ukrayna'nın desteklegen memleketlerin sayısı biraz azalmaya başladı ve görüyorsunuz ki sonki 2-3 yıl Arap memleketleri eskiden rey bergen memleketler şimdi çekimsiz kalar. Karşı da değiller ama çekimsiz kalarlar. Bu Birleşik Arap memleketleri, Katar olsun, Suudi Arabistan neyle bağlı Müslüman memleketlerin çekilmesi sonki vakıtta? Bence buna esas bir sebep biz metin üzerinden çalışkanda sertleşemiz. Yani biz yıldan yılga da hafif bir metin hazırlamayız. Biz bu metinlerini, rezolüsiyanın metinleri daha sert şekilde göstermeye çalışamız. Daha çok adlarını көрсетmege, daha çok malumatını vermege ve gerçek Kırım'ın hakikatini görsetmek için rezolüsiyanın tılın daha sertleşemiz. Tabii ki sen buna, yani bu yoluna geçsen biraz yani joymak hazır olmalısın. Mesela Gruziyaga bakarsak, onlarda da yıldan yılga onların rezolüsiyaları bakıla. Ama onların taktikası bambaşkaydı. Onlar bu metinlerde üstünde çalışkanda onlar o kadar sert tilinen ve kelimelerle kullanmaylar ve tabii ki devletlerin aynı rakamı oy verirler bu rezolüsiyaga. Sonki haftaların en mühim meselesi bu Ukrayna sınırlarında Rusya'nın harbi güçlerinin çoklaşmasıydı. 100 binge kadar askerlerin yerleştirilmesiydi. Biraz sonki 2 gün tinçlalgan gibi görünüyor. Cenk tehlikesi azlaştı mı, yok oldu mu, yoksa hala daha var mı? Mencesine Osman, tek bu vakayalarga bakarsak o cenk tehlikenin göstermesi değil. Biz buna daimi şekilde hazır olmalıyız. Ve yani tabii ki 2014 senege baksak, şimdi bizim harbi güçlerimiz başka bir seviyede ve bunu her daim kafamızda tutmalıyız. Bu bir. Şimdi niçin böyle Ruslar yaptı? Ben belirlesem birkaç amaçları ve birkaç hedefleri vardı. Birinci, şimdi Minski proses baksak, üçlü temas grupası ve Normandiya 4 format içinde onlar bizim, yani Ukrayna'nın kendi yolunu görsetmeye isterler ve kendi isteklerini gerçekleştirmek için bu pazarlık meselesiydi. Pazarlık bir baskı şekilde, baskı araç gibi kullanırlar. Bu bir. İkinci, bu Batı dünyanın test yapmaya çalışırlar. Bilhassa Amerika Cumhurbaşkanı'nın, yani yeni seçilgen Amerika Cumhurbaşkanı'nın onun tepkisine bakmak için o nasıl kararlar alacak acaba, böyle maksatla bu siyasetini gerçekleştirmeye başladılar. İkinci ve ben belirlesem çok mühim bir sebep seçim. Birkaç aydan, yani yarım yıldan sonra Rusya'nın parlamentosuna seçimler olacak. Biz yani bu klasik ve tipik bir siyaset. Onlar reyin ve oylarını joymaya başlaganda birden düşman tapalar. Yani Ruslar için kaç yıldan beri bu düşmanlar belli. NATO, Amerika, Ukrayna da şimdi düşmanlardan, esas düşmanlardan biridir. Ve bu düşman narratifin aktif şekilde kullanmaya başlayırlar. Şimdi iki tezden biraz açıklasak yaxşı olur. Birinci baskı meselesidir. Bu baskıdan alacaklarını aldı mı, yoksa bu baskı onlara bir şey vermedi şimdilik? Şimdi bir şey vermedi çünkü onlar, yani bunu da bilmek gerekmez. Biz kırmızı çizgilerin geçmemiz. Yani Ukrayna için bazı şeyler... Bu baskıda ne istegenleri belliydi mi bu baskıda? Farklı komitetlerde farklı istekleri de vardı ama onların retorikasını koruyoruz. Yani Donbass'ta onlar deyirler ki bu içteki bir cenk, bu iç savaşı, içteki cenk kendi mesuliyetini ve kendi suçunu asıl görmeye ve kabul etmeye istemiyorlar. Ve tabii yani onların bunun en bir sinik meselesi ki onlar bütün mesuliyetini Ukrayna boyuna koymaya isterler. İşte bu ve bunu her bir
халықара тәшкилатларда біз бұны көреміз. Екінші меселе, сіздеріңіз Бату дүниясының тестін кешірмек? Біз сенен сен Нәзір статусында, оның үшін біраз месеке қойдым. Екінші меселе шейді, ғарби дүния бұл сынавдан кешті ма? Русияның басқа сынавындан. Dediniz bu Harbi Dünya için test edi yani Rusların baskısı. Ne beklediler onlar Harbi Dünya'dan? Mesela Macron'un Ukrayna'ya basması ve Ukrayna'nın yumuşatmasıydı. Yoksa ne beklenilgeniydi ve Batı dünyası nasıl bir cevap verdi bu baskıdan? Şimdi biz diplomatik dünyaya baksak, bu dünyada farklı siyasetin farklı tili var. Ve bu tilin çoğumu mesaj tilinin konuşula. Gerekli olan mesajların aldılar. Ruslar. Bu mesajlar işte böyle ki Ukrayna'ya kol tutamız ve destek veremiz. Hiç kimse bu bakışın yok etmeye hazır değil. Amerika'dan bu mesajlarını biz eşittik. Bilesin, Cumhurbaşkanımız seviyede bir Suriye laf var idi. Mesela benim nazirim Dmitri Kuleba 20 laflardan çok kendi mevkidaşlarla konuştu ve Anthony Blinken ile 2 sefer telefonla ve bir kere Brüksel'de fiziksel şekilde görüşmeler tam bu vaziyetke nasıl yollar çözme yolların bulmasını çalıştılar. Ama şimdi bir mütehassıs bir diplomattan sormak isteyeyim. Farklı değerlendirmeler oldu. Bu Biden'ın teklifi oldu da Putin'le görüşmesi ve Rus tarafı reddetti bu şeyini. Şimdi bu teklif ve reddi kim yendi, kim kazandı, kimin pozisyası daha güçlü görünüyor? Şimdi siz bunu tek bu taraftan yani baksak o belli olmaz. Çünkü şimdi Amerika ve Rus münasebetleri bundan daha geniş. Bilesin farklı kartlar ellerinde ve Amerika'da ve Ruslarda var. Tek Ukrayna masada değil. Suriye yani bütün dünyaya baksak birkaç koz birbirinin cebinde var ve onlar bunu oynayırlar. Yani bu tabii bir şey. Biz de bunu anlamalıyız bence. Yani esas meselege Kırım platformasına gelgende şimdi kaç memleket iştirak edecek bu belli mi indi onun sayısı? Öyle kararga geldik ki şimdi hiç kimseye belirtmeyeceğimiz çünkü bakamız Rusya'nın neler yapkanını görüyoruz. Tabii en başından bu teşebbüsün tek ilan etken zamanda Ruslar öyle sanki meraklı şekilde olganını görsettiler. Çünkü biz dedik ki tabii Kırım'ın konuşsak siz de davetli olacaksınız ama şimdi deokupasya meseleni götürsek o ondan yani ateş gibi korkup kaçıyorlar ve bunu gördüler ki şimdi bütün dünya Kırım'ı konuşmaya başladı. Biz bunun esas maksadı Kırım meseleni geri halkara ajandaga kaytarmak. Çünkü 7 yıl devamında oradaki suçlar değişmiyor yani devamlı şekilde gerçekleştiriyor Ruslar tarafından hem de bizim milletimizge karşı hem de Ukrayna vatandaşlarına karşı yani bu değişmiyor. Ama her bir yıldan yılga yani yıldan yılga dünyanın farklı meseleler peyda ola. Belarusya, Nagorno Karabakh yani ve tabii Kırım meselede yavaş yavaş prioritet yani öncelik şekilde bakılmay. Bizim için yani Dışişleri Nazirlik için, Cumhurbaşkanımız için esası şimdi nasıl bir formatla Kırım'ın yeniden bu halkara ajandaga sokmak ve kaytarmak. Yani işte bu Kırım platformun düşünerek biz öyle bir arkitektura yaptık ki her bir memleket kendi iştirak seviyeni bulmalıdır bu arkitekturada. Tabii ki onun esas ve en yüksek seviyesi liderler ve cumhurbaşkanlar yani devletlerin birinci insanlar seviyesi. Ondan sonra Dışişleri Nazirlik tarafından bu platformanın eli yani kolu. Bütün koordinasyasını Dışişleri Nazirlik yapacak. Ondan sonra parlamento seviyesi
o parlamento tarafından ve içteki konular var, mesela kanunlar. Ve dıştaki dostluk gruplarının çalışmağa, parlamento asamblea ile çalışmağa, yani yeniden Kırım'ın müzakere etmek için Kırım'da nasıl vakalar geçkenini bu dünyanın farklı başkentlerde onların milletvekilleriyle konuşmağa ve ekspertler. Yani Dördüncü seviye bu ekspertler, analitika, siyasetke rekomendasyyalar, ondan sonra ekspertная diplomatiya, yani farklı dünyada belli ve meşhur olan teşkilatlarla birleştirmek, onlara öyle bir yol açmak, bu bizim vazifemiz. Yani Allah'a göre şimdi Kırım platformasının başarısı nasıl ölçülecek? Bu birinci seviye, yani birinci insanların seviyesi olup olacak mı? Olup olamayacak mı? Çünkü herkes bekliyor. Mesela Biden koşulur mu, koşulmaz mı buna? Amerika Cumhuriyeti her vakit, yani onun kelimesi büyük bir başarı sayılır. Ama memleketler hakkında laf etsek, mesela sizce 50 olsa başarılı sayarsınız mı? 10 olsa başarılı sayarsınız mı? Yoksa sayısı mühim mi sizce memleketlerin katılma sayısı? Onun sayısına şimdi bakmayız. Çünkü tabii ki siz bir şeyinin tek yaşatmakta olganda onun devamı da var. İşte buna yani bakmalıyız. Şimdi bizim amacımız bu summitin yüksek seviyede Kiev'de geçirmeye, 23 Ağustos ayında geçecek Kiev'de. Onun başka bir zorluğu ve engelli var, bu pandemiya. Şimdi bu da bizim için bir problem. Çünkü herkes Kiev'e gezmeye ve ziyaretle gelmeye böyle muhitte hazır değil. Ve biz de tabii düşüneceğimiz nasıl formatlarda geçireceğimiz ama gerçekten onu fiziksel şekilde geçirmek istiyoruz. Bir süre devlet artık kendi iştirakını bizge tayin etti, yani kabul etti en yüksek seviyede. Nasıl devletler söyleyemem şimdi. Tek Michel söyledi, bu Avrupa Rada Üyesi'nin yolbaşçısı. O özü bunu ilan etti. Yani bu da belli artık ama bir süre ülke artık var, bir süre devlet var. Amerika taraftan onlar tasdikladılar. Yani onlar mutlaka iştirak edecekler. Nasıl seviyede bu şimdi başka bir mesele ve onun da bir şeyi var. Eğer bir zirve geçkinden son, summit zirve, onun sonuç ve netice bir belge kabul ediliyor. Bizde bu hartiya, yani hartiya diyeceğimiz bu belgeye, şimdi bu belge üzerinde çalışacağız. Çünkü tek Ukrayna isteğinin yazılmayacağında, çünkü bu başka devletler kabul etmesin için onlar da kendi tekliflerini gösteriyorlar ve şimdi biz birkaç ay devamında şimdi bu müzakerelerini gerçekleştireceğiz. Kırım'dan başka meselelerde bakılacak mı halkara meseleleri bu formatta, yoksa sadece Kırım meselesi? Tek Kırım mesele. Şimdi onun birkaç prioritetleri var. Bu humanitar halkara hukuk ve insani hakları, son askerleştirme ve savunma ve güvenlik meseleler, son ekoloji ve iktisadiyat ve Kırım Tatarların yani millet olarak durumu, yani identiçnost diyelim. Tenkit demeyeyim ama birkaç şubeler bu studiyada seslendirilgen de, bu studiyada bir ay evvelsi Amerikan eski büyükelçisi Charlie var idi. O dedi, birinci zirve ebet geçer, şubem yok. Ama sonraki zirveler nasıl çalışır? Bu format çalışır mı? Bu birçok şeyge bağlı ve başka memleketlerge ne kadar bir merak getirecek Ukrayna tarafı ve nasıl mekanizmler çalışacak onun içinde. Bu seyirciye de anlatmak zor. Nasıl mekanizmler? Mesela eğer zirveden zirveye kadar Rusya'nı tenkit edecekler mi? Yoksa Rusya'ya nasıl edip yanı baskılar açılması, yani cepheler açılması yükseltilecek mi? Ve zirveler arasında nasıl iş alıp baracak? Bunu biraz açıklasanız memnun olurum.
tabii ki açıklamağa tırışırım ama en başından öyle kıyaslamak isterdim ki bakın siz terek oturttkanda küçücük bir terek oturtasınız. Onun o parlanılmasın diye siz onu korçalaysınız. İşte biz de aynı şekilde Kırım platformun başlaganda o da bir terek. Siz onu oturtasınız. Tabii ki o da bir gül şekilde osmasını isteseniz onun devamlı bir şekilde yapacaksınız. Şimdi de bu. Yani çünkü dünyada siz onu o kadar yüksek seviyede bir teşebbüs ile peyda olsanız ve herkese onun devamlı şekilde anlatmaya gereksin. Bu niye? Bunu ne için yaparsın? Onun memleketlerin nasıl iştirakı olacak? Nasıl memleketler nasıl rol oynayacaklar? Bu bir saniyede olmay, bir ay içinde olmay, bir yıl bile devamında olmay. Çünkü onun için şimdi en esası bu platformun kurmak. Ondan sonra o nasıl formatlarda çalışacak? Bu da endi herkese bağlı. O bir panacea değil. Şimdi siz bir hastalıktan bir ilaç içip de yarın Kırım'ını kaytaracaksınız. Yok, bu yanlış bir fikir. Ama siz bu mekana yetmeye isterseniz, deokupasya mekanı. Çünkü bizim stratejik bir amacımız ve devlet olarak bu stratejide de gösterildi. Deokupasya. İşte bütün bizim çabalarımız bu deokupasyaga bağışlanған. Ama buna gelmek için bu yol ve bu yolda küçük, balaban yani nasıl olsa adımlar bu yolga ketken adımlar da doğru. İşte Kırım platforması taktik şekilde şimdi en esası kurulması, Kırım meseleni yeniden bakılması ve ondan sonra bu tek Ukrayna'ga bağlı değil, bağışlarsınız ama Kırım'daki ve olğan zorluklar ve suçlar, yani Ruslar yapılған şeyler, yani işgal bu dünyadaki bir zorluk. Onun için sormak istedim. Mesela Avrupa Birliği memleketleri için insan hakları bir kıymettir, değerdir. Doğru mu? Olsun bu Amerika, Kanada için, olsun Avustralya, işte belki Japonya için, halkın dünya için gerçekten aytsak dünyanın yarısından azdır memleketler insan hukuklarının bütünlüğü korçalған memleketlerini alsak. Mesela Arap memleketlerinde ne için meraklı olmak gerek? Kafkas memleketlerinde ne için meraklı olmak gerek? Ya da Karib veya Cenubi Amerika memleketleri için ne için bu format meraklı olacak? Tabii. Her bir memleketke bu formatın biz teklif ettik. Her bir memleket kendi için, öz için düşünüyor. Meraklı mı yok mu? Tabii ki biz şimdi bütün dünyanın Kiev'ge beklemeyiz birinci zirvege. Ama bunun da bilmeliyiz. Eğer şimdi siz, yani sen Kırım platformun ilan, yani kurulmasını baksan, o farklı seviyelerde de yardımcı olacak. Yani bu yardımcı bir araç olarak kullanacak. Mesela Birleşmiş Milletler rezolüsiyalarga o da bir yani da bir ilave bir güç olarak gösterilecek. Belki Karib ülkeler gelmez sana Kiev'ge. Yani biz de öyle illüziyalarda bulunmayız. Tabii şimdi herkesin beklememiz ama bu format olarak biz gibi Birleşmiş Milletler ve başka halkara teşkilatlarda bir ilave ve yardımcı araç olarak gösterilecek. Ondan sonra siyasi dünya yani uluslararası, halkara yani dünya o çok bir pragmatik bir dünya. İktisadiyat düşünceni her bir memleket, her bir devlet kendi çıkarlarını düşünüyor. Bu endi Kırım'a tek bağlı bir mesele değil. Şimdi Ukrayna devlet olarak nasıl güçlü mü, daha güçleşecek mi, iktisadiyatını devamlı şekilde yaptıracak mı? İşte bunu da düşünmeliyiz. Çünkü siz şimdi mesela bilirsiniz Gulf bölgeye baksak, Arap devletlerine baksak, onlar için iktisadiyat en esası. Şimdi biz bunun kursak, tabii ki son siyasi meseleler başka seviyede bakılacak. Ama bu temel olmasa, siz ne kadar kıymetli siz için ve değerli suallerin meydana çıkarsak, o da yani bazı sefer... Gördük sonki yıllara yani Cumhuriyet Zelenski birkaç kere aman ve
Birleşik Arap memleketlerine bardı. Onların iktisadi taraftan meraklandırmağa düşünüyor. Yani bu meraklar peyda oldu mu? Var mı böyle iktisadi meraklar? Bu birinci söylem. İkinci, Batı dünyası yani Garbi dünya iktisadi kayıplara hazır mı? Mesela çünkü Şimali akım yani alidan toxtatılmayan bir leyhadır ve devam ediyor. Sanksiya meseleni yaptırım meseleni soraysın değil mi? Birinci Arap ülkeler, Arap devletler tarafından gerçekten büyük bir merak vardır Ukrayna'da. Ve sonki resmi ziyaretler Katar, Birleşmiş Arap Devletleri buna bir göstermedir. Ama bunun iktisadi perspektivanın temelleştirmek için ve gerçekleştirmek için yani daha bir adımlar yapmalıyız. Men hatırlayayım ki yarım yıl evvel bizde yani her bir yıl Dışişleri Nazirlik'te öyle bir büyükelçilerin konferansiyası geçiyor. Yani aslında pandemiya olmayan zamanlarda fiziksel şekilde büyükelçilerimiz Kiev'e geliyor ve bir hafta devamında onlar farklı görüşmelerde bulunuyorlar. Yani Cumhurbaşkanı geliyor, Başbakan geliyor, nazirler geliyor ve böyle yani farklı meselelerini konuşamız ve büyükelçiler kendi valizlerin malumatla doldurup yani kayıtalar ve çalışalar başka devletlerde. Bu sefer biz onu hibrit bir şekilde geçirdik. Yani online formatta geçirdik ve Cumhurbaşkanı o çok açık ve net stratejisini ilan etti. Dedi şimdiki prioritet bu iktisadiyat. Her bir büyükelçi sabahtan uyanıp öyle bir düşüncenin uyanacak. Ben Ukrayna'nın daha zengin etmek için neler yaptım acaba? Ukrayna iş adamlarına nasıl yardım edeceğim acaba? Böyle düşüncelerle her bir konu başlamak rica etti. Tabii şimdi bu da yani Dışişleri Nazirlik'te de transformasyon olay. Yani şimdi görüyorsun 7 yıl devamında Ukrayna devleti öyle global bir rekonstruksiyadan geçiyor. Her bir hayatın sağımız, her bir hayat seviyesi bir reform altında. Hem de tıbbiyat, hem de tahsil, hem de yani devlet idare araçları ve temeli her bir sahada, her bir seviyede bir reforma geçiyor. Tabii bizde de reformalar geçiyor. Bizde bu strukturanın ve institusyonel tarafından hem de insanlara daha yakın bir nazirlik kurmak için farklı adımlar alıyoruz ve şükür nazirimiz pek açık ve profesyonel şekilde öz takımını da kurdu ve isteklerini ilan etti. Bakarız ama Kenya'da şimdi biz başka bir kültüra kurmasını istesek o vakit ala. O birden yarın bir gün bir aydan olmaz. Sonki günleri Rusya ve Çekya arasında gerginlik, diplomatik gerginlik yükseliyor. Ama 2014'te Çekya Arbistoklarındaki patlamaların işte Çekya Rusların kabatlay bu gerginlik diyarında başka memleketler de Çekya'ya destek gösteriyor. Çekya'dan başka Slovakya'da, Baltık memleketleri de Rus diplomatların sınır dışı yapar. Ukrayna bu meseleden kullanıp olamı da Rusya'ya baskını arttırmak için? Kullana. Tabii biz bunu daimi şekilde müzakere etmemiz. Bizim müttefik devletlerle konuşamız. Her gün büyükelçilerini davet etmemiz. Bütün sen söyleyen devletlerin büyükelçilerini davet ettik. Tabii biz konuşamız. Haber alamız. Şimdi neler daha yapılmalı bunu düşünüyoruz. Bizde de şimdi yani Sankt Peterburg'da çalışan konsul bilesin bu vakıya peyda olgandan sonra tutuklangan edi ve şimdi Rus diplomatını da biz Moskova'ya kaytaramız. Bu da bir mesaj dilidir. Yani bakarız. Bu tabii bir gerginlik ama bizim için bu anlaşılan bir gerginlik. Çünkü biz 7 yıl devamında dünyaya böyle laflarla söyleyemiz değil mi? Siz şimdi öyle bir pis devletle nasıl tango oynayacaksınız? Şimdi yani o kadar suçlar ve zorbalıklar yapan bir devletle nasıl konuşacaksınız? İşte bu da bir elal mesele. Elal bir konu. Şimdi görüyoruz yavaş yavaş daha çok devletler bunu anlayırlar. Şimdi yaptırım
қонуға keçсек, tabii мен белесем Гарби Дүния енді кенді азырлығын көстерді Америка, Канада, Австралия, Авропа Бірлігі yaptırımları çok verimli bir şekilde gerçekleştirdi. Biz eşittik Rusya'nın Cumhurbaşkanı Putin bir intervyuda ne dedi? Да плевать мы хотели на эти санкции. Ama men bellesem ki bu laflarda yalanın bir parçası da var. Çünkü Kırım'a baksak limanlar kapalı, hava limanlar kapalı, iş devam etmiyor. Yani iş taraftan yaptırımlar gerçekten Harbi Dünya'dan var. Ama yaptırımlar hakkında herkes bekli sektoral yaptırımlar olacak mı, yükselecek mi yoksa bu meselede yani bir teşebbüsler şimdilik yok mu da sektoral yaptırımlar hakkında laf yürütsek? Yok, var mı? Şimdi mesela 15. Nisan ayında Amerika yanı yaptırımların gösterdi ve sektoral ve insanlar için. Türkiye, bu devamlı şekilde. Türkiye münasebetlerini laf etsek nasıl seviyeler şimdi iki memleket arası ve soracağım ayrı bu konutlar kurulma meselesi. Herkes meraklanan yaşın Kırım Tatarlarına bağlı bu konutlar Nikolaev ve Kherson şehrine bağlı. Çoğusu Kiev'de yaşıyorlar. Kherson'da belki daha bir iki Kırım Tatar kurantası vardı çünkü çoğu bu eski yerleşme Gençlik tarafındaki Kherson uzunluğu değil. Nikolaev'ini alsak aslı yok desek o da doğru olacak. Handa Kırım Tatarların hukuku da yok edi. Belesem bu sorunun, bu sualın başka insanlara sual koyacağım. Şimdi Türkiye mesela şimdi iki taraflı münasebetlerimiz baksak yani pek yüksek derecede ve yüksek seviyede geçiyorlar. Her bir yıl bizde yüksek stratejik konsey görüşmeleri gerçekleşiyor. Birkaç hafta evvel Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Ankara'da bulundu. İki heyet çalıştı. Yani geniş şekilde kurulgan heyetler, farklı nazirler, yani onların tarafından bakanlıklar bir süre sualler bakıla. Savunma meselesi esas bizim için. Karadeniz durumu, Azak Deniz durumu, yani bu da bakıla. Kırım platformaga Türkiye destek vergenin artık birkaç kere ilan edildi. Şimdi bu zirvege Türkiye tarafından tabii misafirlerini de bekliyoruz. Ama bu tek komşu devlet değiliz. Biz gerçekten dost ve müttefik devletler olganı sayılır. Bu kadar en korundu. Nazırınız yana bir platformaga koşulgan gibi görünüyor. Bu Lehistan, Romanya ve Türkiye'nin görüşmesi ve gözlemci olarak Ukrayna'nın Gürcistan galiba katıldı. Bu nasıl bir üçgen platforması ve onun formatı ne uğraşıla bu platformada? Farklı sualler baklı. Hem de medeniyet, hem de iktisadiyat, hem de siyaset. Yani biz için şimdi ne kadar da aktif olacağımız, ne kadar farklı platformlara ve formatlara katılganını olsa bu bizim için doğru. Çünkü bu bizim subjekt olarak gösteriyor artık. Şimdi bilirsin biz 7 yıl devamında Rusya'dan daha çok mesafe alamaz. Bu bizim Köpek bağını artık kestik. Buna da şükürler olsun diyelim. Ve şimdi biz devlet olarak, cemiyet olarak kimiz bu kurula işte. Tabii şimdi halkara münasebetlerge baksak ne kadar çok biz halkara teşkilatlar seviyede çalışsak, ikili münasebetler ne kadar daha çok güçlü yapsak ama bu güç tek siyaset değil, güç yani siyaset o en tepe seviyesi ama onun temeli iktisadiyat. Yani çünkü her bir dediğim gibi her bir devlet kendi çıkarlarını düşünüp yol ve adımlar yapar. Şimdi bu kurula. Ama şimdi ne kadar çok platformlarda iştirak etsek o bizge yani farklı kapılar ve yollar açar. Bu da işte bir Türkiye'ye kayıtsak da bir önemli ve unikal bir formatını biz bulduk. Kvadriga. Dışişleri Nazirliği ve Savunma Nazirlik. Yani 2 ve 2 nazir görüşü. Ukrayna'nın
savunma naziri ve dışişler naziri ve Türkiye'nin savunma ve dışişleri nazirler devamlı Suriye'de devamlı şekilde görüşürler. Bu sizin nazirliginiz için benim en esas suallarından değildir. Ama Kırım Tatarlarını alsak, halkara sahnesinde de Kırım Tatarların aklar bozulması konuşula ne kadarlık dünya Kırım Tatarlarını hatırlay ve anlay ve Kırım Tatar meselesi ne vakit ko'tarilmeye başlay, ne vakit meraklandırmaya başlay? Şimdi biz 2014 seneden önce vakitlerini baksak ve kıyaslasak, men eminim ki Kırım Tatarlar artık bir halkara brand. Yani herkes bile hem taraf tamgamızını bileler, koreler, tanıylar. Hem de Kırım Tatarlar tamır halk olganını bileler. Ve tabii hem de Garbi dünya tarafından hem de Arap devletler tarafından herkes Kırım Tatarlar kim olganını artık pek yaxşı seviyede belli. Ama yani evvel öyle olmazdı. Hem de bunun esas ve mühim bağlarına baksak, şimdi biz işgal olgan vaxtlarda hukuk taraftan pek doğru bir yolla gittik. Yani bunu da herkes çok hürmet edip kol tutar. Ve şimdi biz Kırım'ın geleceğini düşünsek, yani bu bizde bu diskurs Ukrayna'da birkaç yıl devamında konuşula. Tamır halklar millet olarak tanılacakmız mı yok mu? Ben bilgenime göre şimdi bu meseleler konuşula. Ve Kırım platforma bu yani buna da bir yardımcı bir format olarak geldi. Çünkü Kırım platformanın biz tabii ki Kırım Tatarlarsız tahmin etmiyorsunuz. Evet. Ama görüyoruz Ukrayna'nın içteki siyasetinde, içteki meselesi ko'tarilganda, işte muhtar cumhuriyeti alsa Kırım Tatar halkın statusu sualleri zor gidiyor. Anlayık onu zor yürütülgeni dünya seviyesinde. Qaysı bir Kırım Tatar halkın talaplarına destek gösterilir. Muhtar cumhuriyeti olsun, til ve medeniyet meselesi olsun, qaysı bir talaplara dünya destek gösterilir. Şimdi bu destek nasıl şekilde gösterilecek? Bak Osman, herkes yani bu öyle bir dünyada öyle yapılar ki mesela Kırım Tatarlar Ukrayna vatandaşlar. Ukrayna vatandaşlar olarak Ukrayna bu kararlarını alacak ve bu sorulara ve suallerine cevap bulacak. Ukrayna tabii bütün dünya buna bakar. Bütün dünya şimdi Ukrayna'ya bunu yap böyle yap kimse söylemez çünkü bu. Yok ya gördük mesela Avrupa Parlamento'nun rezolüsyasında var da öyle tavsiyeler. Bu Avrupa Parlamento'nun başka ayrı memleketlerde bu tavsiyelerin bulunur mu yoksa bu etiksiz bir şey sayılamıdır dünya mesela dünya durumunda? Yok bu konuşula yani çünkü Ukrayna'da yani bak şimdi biz şimdi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na baksak rezolüsyalarda her yerde Kırım Tatarlar tamır halk olarak yazılar. Öyle mi? Birkaç rezolüsyasında yok idi bu galiba tamır halk meselesi. Kırım Tatarların meseleleri yani bütünlüğünde kotarılıyor. Tabii belki o kadar biz istegen şekilde değil çünkü o Ukrayna'ya bağlı değil çünkü başka ülkelerde iştirak ettiler. Bu metinin yazmasında bazı vakit bir kompromislerge gitmemiz anlaşılgan. Ama şimdi yani AGİT, Avrupa Şurası'na baksak, anda bizim meselelerimiz yüksek seviyede kotarılıyor. Mesela biz Dışişler Nazirlik'te kunge diplomatlar çalışmalarda ve onların işlerinde Kırım Tatarlarını her daim söyleyimiz. Yani diyeyim de bu artık belli bir brand kuruldu bizde. Ama elden çıkaran elce ayttığınız dünya iktisadi çıkarlarla düşünüyor. Eskiden sayılaydı yani Kırım Tatar bir Müslüman cemaati olsa da Müslüman dünyasından belki daha ziyade destek görür ve Türkiye dünyasına ait olduğu için Türkiye dünyasından destek görür ama görüyoruz ki belki Türkiye'den başka mesela Türkiye dünyasına alganda Türkiye dünyası tamam Rusya'nın yanında ola. Bu böyle sentimental şeyler çalışır mı? Din, til meselesi yoksa o kadarlık yok? Çalışır ama o da tek temel olarak. Bu temelge daha çok çalışmalar üstüne koymalıyız. Bunu da anlamaya gerek. Şimdi mesela Türk dünyanın baksak, bakınız var iki bir farklı konsepsiyalar var. Var Ruski mir
Rus dünyası var, Türk dünyası. O da bir yarışma gibi geliyor. Biz deyimiz ne kadar, yani Türk dünyası ne kadar güçlü olsa ama gerçek Türk dünyası o kadar bizge daha çok menfaat getirecek bir prosestir. Çünkü anlayımız ki Ruski mir daha zayıf olsa, yani Ukrayna'ya bu doğru bir proses olarak görünüyor. Ve Kırım Tatarlar için tabii Türk dünyası da güçlü olmasını bu da doğru. Bu konsepsiyada, bu yarışta şimdi kim yenecek o da belirsiz. Çünkü bakımız Türkiye daha güçlü şekilde bu Türk dünyanın mesajını gerçekleştiriyor. Mesela biz yarım yıl evvel böyle karara geldik ki Türk Konseyi, o Türk dünyanın örgütü, teşkilatı anda gözlemci statüs almak için şimdi bunu da müzakere edemez. Ondan gayrı OİS, Organizatsiya İslamsk ve Сотрудничество, İslam Dünyanın İşbirlik Teşkilatı da gözlemci statüs almak isteyimiz. Ama o istek 2017 seneden beri aktüel. Anda başka bir mesele. Arap ve Afrika devletleri için bazı gerginlikler var. Ve bizim gözlemci statüs isteği bu paket içinde. Yani farklı devletler başvurdu bu istekke, bu teşebbüske ama paket içinde. İslam Dünyada İşbirlik Teşkilatı konsensus şekilde kararlar alına. Bu da biraz bizim tutku şekilde şimdi yani biz tutku şekilde bulunamız. Onu da yani devamlı şekilde bakamız. Yani ben de şimdi kendi ziyaretlerimi planlaştıram ama esas benim için Kırım, Türk dünyası ve İslam dünyası. Kısaca 30 saniyemiz kaldı. Mesela Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın ne kadar bugün Rusya'ya destek göstermesine bakmadan onların çalışmaha mümkün. Çalışmaha mümkün ama çok şeyler değişmeli. Yani şimdi tabii Kırım'a o kadar çok destek vermeye bence onlar hazır değiller. Çok sağ olunuz. Bugün bizim canlı yayınımızda ve ATR Prime yayınında Ukrayna'nın Dışişleri Nazırı'nın birinci muavini Emine Cebbar iştirak etti. Çok sağ olunuz. Tavsiyeleriniz, cevaplarınız için. Sağ olunuz. Кырымда саба кенеде тинтуунен башланды. Бүгін ишгалчылар хош келдіде яшаған Руслан Рамазановның evine суроп келген. Аққорчалайжы Абдурүсүт Жипаров хабар еткенне көре ФСБ хадимлері танатқанда келіп бір саат деваманда тинтув кечірген. Evde Руслан Рамазанов өзі, анасы, умар арқадашы ве 4 баласы бар екен. Вломились в дом с автоматами. Как это можно понять? Мы с такого шума, все дети поднялись. У нас дети, ребенку 4 годика маленькой девочки. Они все испугались, мальчики вот наши, мои внуки. Они настолько испугались, как они тарабанили эту дверь. Когда это все кончится, я так и не поняла, зачем они вообще пришли в мой дом. Почему они нарушили вообще наш покой? Мы сели, и она задала мне 2 вопроса. Знаю я о чем-либо в прошлом году, в сентябре месяце, как бы заминированный Таврический университет. Ну, честно сказать, я говорю, да нет, я ничего не знаю. Даже где Таврический находится, я не знаю. Ну, не знаю, мне как бы и не надо было, я как бы и не знаю. Но она мне ответила по адресу такого-то. Я говорю, нет, я не слышал ничего. И потом спросила, знаешь ты ли человека по имени Дмитрий, фамилия не русская? Я говорю, нет, мне это ничего не говорит. Туневан Харасу базар районында кечірілген түнтүвде олғаны кібі біреуінің патлав азырланмасы, чақмасы есасында келгенлер. Кечкен түнтүвде олғаны кібі патлайжы веселя тапмастан тек білгісаяр ве телефонларын алып кеткенлер. Никакого производства, нет никакого дела. Просто это легенда у них такая. Они потом развозят там по территории Крыма такие вещи проводят. А никакого дела нет. Даже вот мы сегодня уже общались с адвокатом, они пытались найти суд, который выдал постановление. Нет никакого, постановления от суда. Ну и все, это просто
металлолом по Крыму. Ну и, видимо, вот это тоже у них входит в программу учений. Только эти учения происходят в наших домах, в крымских домах. Русия тарапынан Қырым ишғали Қырым татар халқының кімлігі сақланмасына түйлекедір. Бұны Украина тышышлері назерінен бірінші муавин Эмине Джепар Бірлешкен Миллетлерінің тамыр халықлар мәселелеріне бағышланған даими форумының 20-ші сессиясында тариф етті. Оның сөздеріне көре Қырым татарларына тақып етмек үшін Русия экстремизм ве терроризмге қаршы қанунларына қоллана. Бірлешкен Миллетлерінің халықара махкемесі алған қарарға бақмадан Русия межлис фаалиетіні ғайрыдан яңылатмады. Аляда экстремистік тешкілят оларақ танымақта. Мұстақыл Қырым татар журналистлері тақып етілмекте, матбуат васталары есе ярмаданы терк етмеге мечбур олды деп білдірді Эмине Джепар. Декілька днів тому головного редактора газети «Керим» Бекіра Мамута було оштрафовано за публікацію звіту генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша, в якому згадується меджліс та заклик до Російської Федерації скасувати його заборону. Від початку окупації кримсько-татарські ЗМІ були репресовані та фактично виселені. Серед них телеканали АТР, дитячий телеканал «Ляле», Радіо Майдан, QHA та інші. Херсонда ярамада ишғали себебінден көчмеге мечбур олған Қырым татарлар үшін мескен құрылажақ ер белгіленді. Түркия құражақ квартиралар аққында сөз кетмекте. Украина ве Түркия үкіметлері арасында имзаланған аңлашмаға көре 500 квартира құрылажақтар, 100 квартира Киевде, 200 квартира Николаевнан Северный микрорайонында ве да 200 квартира Херсоннан Таврический микрорайонында. Херсон вилеті шурасының малюматына көре анда мескен янында жами ве медениет мерkezini де құрмақ мүмкін. Меджлис етекчілері есе квартираларының чоқысы Украина пайтақтында құрылмақ керек дейеді, чүнки бұнда көчкенлерінің сайысы чоқча ве перспективалар бар. Амма президент офисі Қырымға яқын олған регионларда құрмаға қарар алды. Дипломатик ультиматум. Прагадаки Русия елшілігі өз хадимлерінің сайысыны Москвада қалған чех дипломатларының сайысына қадар эксілтмелі. Бұны Чехияның яңы тышышлері назиры Якоб Кулганик айтты. Русия майысының сонына қадар бұл талапына бежермелі. Аксиялда Чехия 63 Русия дипломатына сүргін етежек. Бірқач күневел Чехия в Ребецада 2014 сенес арсенал патлатылмасына алақасы олған 18 Русия дипломатына сүргін етті. Жевап оларақ Русия Москвадан 20 чех дипломатына қуды. Ама ешбір себепсіз. Чехия тышышлері назирінің фікіріне көре, екі мемлекетінің елшілігінде де хадимлерінің сайысы бір олмалы. Rusko naproti tomu reagovalo naprosto neadekvátně. Російська сторона відреагувала на наші дії неадекватно. Вони вислали 20 наших дипломатів. Про це я говорив вчора з російським послом в Празі. Я пояснив, що Російська Федерація повинна до полудня завтрашнього дня дозволити повернення всіх висланих дипломатів в чеське посольство в Москві. Наші дії мають зрівняти число російських дипломатів в Чехії, щоб це відповідало кількості чеських дипломатів у Москві. Současnému stavu na českém velvyslanectví v Moskvě. Işgalciler ordusunun bir kısmı yarmadada keçirilgen орбиталемлерден сон даими ерлешкен ерлерine қайтарылы башланды. Русия Мудафа Назирлігі тежавуз девлет ордусунун кысмы Қырымны терк еткенini aks etken видеоны пайлашты. Техниканы Керич ве Кефе станцияларында платформаларға yüklейлер ве арби гемелерге. Апук полигонында keçirilgen талимлерге 10 bin Русия арби ве биңден зияде арби техника ве 40 арби гемі желп етілді. Русия Мудафа Назирі bu апансыздан keçirilgen тешкіров деді. Туневінесе орду даими ерлешкен базаларына қайтарылмасына авали етілді. Туневан Горловка жыварында иляк олған Украин мудафаджысынан ады белі олды. Бұл Волынь вилаетінден 10-шы ұжым бригадасынан аскері Александр Луцик. О душманнан идаре етілген танқа қаршы ракетасы патламасы нәтижесінде алған яралардан вефат еткен. Шумы ве Крымская жыварында ишгалжілерінің екі Арлан пилотсыз халеті жебе сызғына кечкені қайды етілген. Оларны радиоэлектрон күрештір тыбатларына қоланып түшіргенлер. Кечкен күндевімінде ишгалжілер 17 керят ешкес режимына бозған. Зокрема, неподалік селища Південне та Зайцеве російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82 та 120 калібрів, а біля Красногорівки ще й зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік населеного пункту Шуми ворог здійснив обстріл з протитанкового ракетного комплексу та мінометів 120-го калібру. Поблизу населених пунктів Піски, Золоте-4, Водяне та Павлопіль загарбники обстрілювали позиції наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Херсон вилаятында есе ава мудафа азырлыгы тешкірілді. Қарамнан мемори сыңырына зенит ракета комплекслері ве уларна қызмет еткен аскерлер чағырылды. Херсон вилаятында есе ава мудафа азырлыгы тешкірілді. Қарамнан мемори сыңырына зенит ракета комплекслері ве уларна қызмет еткен аскерлер чығарылды. Идманларда система азырлыққа кетірілмесі тақым оларақ чалышу ве душман учақларына ұрып түшірмеге огренділер. Тренування та тактика спеціального навчання сил і засобів протиповітряної оборони ніколи не проводяться за шаблонною системою. Це пов'язано з отриманим величезним досвідом внаслідок участі сил і засобів протиповітряної оборони в антитерористичній операції, а також в операції Об'єднаних сил. Оборонці повітряного простору півдня України готові до дій за призначенням. Пандемия башлағанынан берлі 2 миллион украиналы COVID-19 хасталығына ұғрады. Кечкен күндевіманда 14 бен инсанда коронавирус хасталығы таздықланды. Аман-аман 19 бен инсан түзелген. 434 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Украинаға AstraZeneca ашламанын 2-ші партиясы кетірілген. Бұл сефер COVAX программасы черчевесінде. Ашылама Женеби Кореяда ишлеп шығарылған, ама формуласы Дистанда япылған вакцина әлі бірдей Украинаның баш санитарихыма Виктор Лешко. Онан сөздеріне көре бұл вакцинаны Оксфорд талімлері ішлеп шығарған. Оның үшін қайсы девлетте оны япсалар біле формуласы деңішмес. Ця партія вакцин AstraZeneca SK Bio, яка надійшла в Україну в розмірі 367 200 доз, буде використовуватись в більшості своїй в кабінетах щеплень для людей віком 65 плюс і старше. Частина партії буде залишена для проведення другого щеплення людям, які зробили перше щеплення в період з 24 лютого, для того, щоб забезпечити повноцінний захист і формування імунітету. Ишғал етілген Қырымда коронавирус хасталығы 100 грамм инсанда таздықланды. 8 хаста хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Ама бұна бақмадан ишғалжілер елбашысы Сергей Аксенов Қырымда ишғалжілерге қайд етілмесі мұйым олған байрамлар күні карантин сыңырлануларыны емшатты.